ua whai lau pule e o lai malo malo ua e malo ua saulea ua te alepo ia e awhio malo 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 ino atu maua i le po ia tawhia i le pongisa ia malama e ia i le la le tupu o le pongisa na soli mai na sawa ue awhio ua e malo ua wai nei ua te alepo ia e awhio malo malo ino atu ia tawhia i le pongisa ia malama e ia i le la ao te a ia le po tu maulau pule ua malo ia tupu lava talau lo malo nei a salalau ia e awhio malo inu atu maua i le po ia tawhia i le pongisa ia malama o te ofolofa ma whaafero i atu le atunu o le nei tae au fau, wha malo le whalau manuia, wha malo le sopo o le nei utatu au lia le tae au o le aso lua, o le aso mua a previla lua a fe lua sifuru ma le lima. Ai o le au nanga le nei le siufonga le lau mua, alo mai loa le tātou sao ni ngalo tu, tai ia le sunga le whaafengainga, Reverend Kuatemane Urutui, mai le kalesia whaaputuputonga ke usiano Samoa ke te mane i porirua. Ia usi mai loa le whaafonga.
Tātou tāpua i atu I le atua I nei tai au fou. Wa ua whapea lava o nā alofa mai o le atua I le lalolangi. Ia o mai ailo na tari e tō tas. Ia le whano se tas fie whātuatua I a te ia. Maua le ola e whāwawau. Tātou tālo. Le atua mamanae. Le atua o le alofa. Le atua o le veinga, o le mana, mo le marosi umalapa. Kua ala whai mai. O nui le nei tai a fau le manuia ma le file mu. No lo alofa. Atou talo le ari ie a fio maia. O nganga e tautua lua. Ma soa ina lo mātou whatau waa. Ne o mātou tāpua I la u fio I le nganga ma le whamaoni. Ma ia I upea le vi sauninga nei. I le vi inga o la u fio. No Yesu o mātou talo atuai. Amene. Ore a fio pa ia le atua. I whaitau le nei aso. Ai mo le whasinonga le whaitau aso le whakasa. I mai whenga I fau. Ioane mua olo nam tau pe wha. Whi upe fitu. O I whi upe luas kumatas. Ioane mua lam tau pe wha. Whi upe fitu. Whi upe luas kumatasi. Ora au whaitau ina nai whai upu. Whaafunga maia I a fionga pa ia le atua. Pe au pele I a tātou whaalwhani. Awa mai le atua le alofa. O I lātou mawhoi o e alolofa ua whanau mai lātou mai le atua. O I loa foi I lātou le atua. Se le alofa ua le iloa e ia le atua. Ua o le atua o le alofa lava ia. O le mea lava le nei ua whaalia mai ai le alofa o le atua ia te tātou. Ina ua awina mai e le atua lo na alo toa tasi le lalolangi. Na ia tātou wola ia te ia. O le alofa lava le nei e le ona ua tātou alofa I le atua. Aua alofa mai o ia ia I tātou. Wana awina mai fo ilo na alo o le tongi ola o tātou angsala. O I tātou, o tātou alo lofa. Wana ia mua I alofa mai a te tātou. Pea whai e whapea mai se tasi. O te alofa I le atua a ino ilo nauso. O le pepelo lava ia. Ua o le alofa ilo nauso. Ua ia vai atu iai e le mawhai o na alofa o ia I le atua. Ua ia le vai atu iai. Le ne foi le polo inga o tātou mua mai a te ia. O le alofa I le atua. Ia alofa foi o ia I lo nauso. Amanuia mai le atua e ala I le whaitauina o na fiong pa ia. Ia tumo pe ia te ia lo na vi inga. Nei maso umae o I whaavau. Amen. Ole manatu o tu o le nei aso e tu sai ma le whasinonga le tu spaitu aso le whakasa. Ole alofa o le atua. Ole alofa o le atua. Ole moni mau o le au pai avangaria. O Yesu lava na whetalai. Ele sidi lava le alofa o se tasi le nei alofa. Aola na launga fo I lungo le maunga o live na ia whailo ailo na uso. Ma le moto tangata e tō tele. Le ai se pātua oi o le alofa o le atua. Ai tutusa tangata uma I le alofa o le atua. Wa o le atua o le alofa lava ia. O le tusi sa whaitawina. O le tusi le apostolo Ioane I le au kersiano uma I le ua I senturi o le tala lei. O tusi atu o le apostolo I nei amatua wha mautu ina ai. Le moni ma le whamaoni o le alofa o le atua. Le tusi fo I e whamalo si ai watu ma whaloto tele le au kersiano.
Ia ia ola ai ma tu mau ai le alofa e peo na uwa i alofa mai ai le atua i ai lato. O ia whaatino le alofa maola ai e so uma o le olanga. O lo wha mawhaina mai foi e le apostolo. O le alofa e le na upu, e le na o langona, a o le whaatino i na ia matua to toina i loto ma wha moe moenga uma, o tangata uma. Ua o le fina ngalo lea o le atua, e mau ai le ola whea alfani o tangata. Wha atua tua ma talitonu wha maoni le atua, ma lona alofa. Le alofa o le atua na te ave sea le fefe mo le pala ai, pea whai e ola ai mo le wha maoni. Le alofa e peon tautala e le apostolo Paulo, pei o lana tusi le kālesia i kolinito o lo whamatalai nai fōringa o le alofa. O le alofa e ono sai, e le whaita ita ngō fie, o le alofa e le whapito manui atas, o le alofa e le whawheteina, e le losi e le mita vale, e le whaitau masei, e le fia i le amiureanga. A le alofa e fia i le whamauni. O le alofa e la vātia mea uma, le aise mea ngata mai ai lona whātua ma lona whamoe. O le moli mau fo i lau whaia mangalia, o le afia mai au Iesu, o ia o le mataitusi o le tūlafono o le alofa. O ia o le alofa, o wha ato i nai le tūlafono o le alofa. Pei o na apua i mai ai, ia e alofa atu i le atua malou loto atoa, malou anganga atoa. Ia alofa fo i le lua se tua oi, e pei o e lava ia te oe. Ia alofa i le atua, ia alofa i le uso. Lona winga e le se alofa le ita i le uso, ai alofa i le atua. A le atoanga fo i leo le tula fono le atua. Ia alofa i le atua, alofa i le uso. O le alava alofa, ua whapea ai o na alofa mai o le atua i lalolangi. O ia au mai ai, lo na tari e toa tasi. Ia le whanau se tasi e wha atua ia te ia. Ia maua le ola e whaavavau. Ia lofa na whaaria i ona pōpua ngā, a maliu le sa tauru ma tanumia i tunga mau. Toi tū manu mā loe le oti, mo sauni ai le ola e whaavavau. O le langi uma, tangata uma, e a whai e talia e lona arofa tūnoa, i le salamo mo le whaatua whamaoni. Ia whapea fwoi o le tātou ola ina le alwa alofa, o ia saunia mo i tātou. Tumau ia te ia le viinga, e i maso uma e o i le whaavavau. Amen. Le a tātou peselo na viinga, o saunia.
whaamauralo i lumo le tua e ara i tāsanga. Tātou iso matalo. E tua mamanae, e tua o le alofa, e tua o le viinga. Siri ese lava la ufiu. Wa e alofa, ma e alofa pea e whaavavau. O mātou si atu le taulanga o le viinga, ma le whaatai di ni tai au. O na lo alofa ma lo whaamaoni. Whaatai kele tamā no le malusi whaafowina. Le tino o le anganga ma le mawhau. O e fua pea ia i mātou uma. Tino ai fi au mga adwenga. O e sāwia mo i mātou. Fitai, whaaloro tele, whaamawhanwhana, i lau whanau, whaatutua umalap. Ngā adwenga o le tara lei. O e sāwia mo tangata uma. Fitai lau nganga la veai. Nganga whaamawhanwhana. A whianga iai, ngata uma mai mātou uma i whanoanoanga. Na oe pele ua tālā le mātanga i le mariu mo le oti. Pai sei le wala au paia, se tasi o au na, tā whitai tunga le whi au mo le ngāruenga. A whitai lo wanganga paia, e Fesoa Swan City, lo tautorua i nā ilo mātou vai mo te whātau wā. Pai se ua whionga pa ia, o le suru i o vai mo le suru i o mātou vai mo le malamalama i o mātou wā. Tāwhitai te re atua, i lau whaolotanga i ala i a Iesu ke riso lo mātou ari i mo le whaola. Whaola i nā i mātou uma. Ia tu mau pē la u whio le vi inga e whaavavau. Ia tu alo whae, a tau te whaamauralo atu, nganga salamo, awa i mātou lava o tangata ang sala, o e sila fia o mātou se ma pāle tonu uma, no mātou wola te etea, ma te epea i lau fio, ma le whaamauni lau fio. E arofa ma whaamangalo o lau whanau. Lue ina le mana o lau fio mātou loto, ia mātou whaalile ia, lau fio i le nganga whaamaulalo. Ia whaamangalo ina i mātou le ia le toto pa ia o keriso. Ua whaamaringina o no mātou ngā tāsa. Ia se loto mau, se loto mama, se loto salamo whaamau. Wa tai ai lo mātou wola, ai alo vi inga, tusa maro whinangalo. Pea tua tari mana oe. Wa e sira fia mana o ngā uma o lau whanau, i le lalolangi. E alofa mai, mataria mai la mātou whātonga atu. Ia whaamanuia, whi au mga aruenga, pea ngai ai lau ua tunu i le nei asu. Pātau nuina mani manuia fuafuanga o nei aso ai masifo i le whaama vai atu se tasi o tamaa o lau au na o e vārau ina. Ia tū mau pēa lau whaama whanwhananga i le tina mani no whaalo. O le māwhtanga ai whiau ai masifo i le kālesia o aingana lua uo mai māsana. Kei lau whaamawhananga re li. Whaamanuia, whanau iau onga i nei asu. E urufale ma le urufale. Whaamanuia i lato uma ro i to esti. Lango maluina ti ngā uma ma mawhianga i lato uma ro ngase ngase. A tau toria i mauta. Ma hale mai. A tau iei mana onga whapitoa. Pui pui ma. Ia e whamanuia. E ala whi malanga inga. O le nei aso. E o le sami ma le lau e le. Pui ma la vea i lau atunu. Ua whanga ma.
au mga aluenga o. Ia le ofisa whasalau le ngā aluenga fita o lo whenga ia. Ie, o le tatalo lea. Ara ia Iesu ro mātua rii ma le whaola. Ia I lunga o lo watunu, o lunga o le larulangi atoa, e manuia ma le file mu, o e le atua lo mātua tama. Le alofa siri ese o Iesu Keriso ro mātua rii ma le whaola. O le māwhitanga le mawhae malula ngā paia, e māsa uma e o le whaavavau lava. Amen. O le na ua whawhonga le tino o te tātou saununga lotu o le tau nei na taitaiele le sunga le whawhengainga Reverend Kuatemane Ulutui mai le kale sia whapatonga ke usiano Samoa ke te mane I porirua. Io le nganga lama le whawhitai mori atu whamano ta pena whawhitai mori tātou saununga lotu le nei tai au ia ang le leile tua ma whamanui atu manuia telefo il nei aso mfuafuanga o le angatu iai mfuafuanga e pei o na ta ua fo I te talo o le nei tai au ia ma whawhitai tele lava ma no ta pena tātou whiro I tai au pe au lia le lofa o le tua. Ua luas furu minute ua te ele fitu o le vinga o le tua whanga solo le porokalame se I afa le fitu o le tātou porokalame o le ata o le tai au. O le tautua le nei si ufonga le laumua ta alofa lava. Atuia ilo tato wali ia ifo angelu uama uilunga au mai le pale ali ilele ia fapa ina ia fapa le ina le tupo ia fapa le ina le tupo nei ngalo I tangata e ua olai ole e malaya sata atou iai ia sauni lavavi ingatatau ia fapa ina ia fapa leina le tupo ia fapa leina le tupo onu atoa ile atu lau falo o mai lene falau ia o totalia lana pulelele ia fapaleina ia fapaleina le tupo ia fapaleina le tupo e fia fata
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua tatala ina le whana i le asa te polo maleona i le masina kusa i le tausa mai ana sa polo ua kasila pa i le langi mamama le soifua manuia ua tatala ina le whana i le asa te polo maleona i le masina Mamma le soifua manuia le comiti e o tapenana le comiti e papaina se sila male alosa e la polo le malo le male ia malu samo mamma lo ifale ma papa mai le tua ia manuia la malo ua i whaano ua mai le whamasele ia tupo a mamali e tā male ali ai konese e whaitasi male pale mia male whamasi no si ua i whaano ua mai le whamasele Boa mamali e tā male ali ai konese patasi male pale mia male whamasi no se le komiti e o tapenana le komiti e papoina se sila male alofa e kula whano le malo le male Ai le palota o soy o sofano mamma ia sama le mapapa i le fono fa mai tia fa ia tura fono fa tai tai ia pasi e malo afata ua pasi ai le palota o soy o sofano mamma ia sama le mapapa Fono fa mai tia fa io tu lo fono fa tai tai ia pasi e malo afata le comiti e o tapenana le comiti e papoina se sila male alofa e kula fono le malo le male ia malo samo uma malo e kale e mai le tua ia manuia lo malo Santo sila i le hoke o atu mai le bakini fili tau file o mataroa ai tango i le o matatasi ia pana ia maua le malo tutota Santo sila i le hoke o atu mai le bakini fili tau file o mataroa ai tango i le o matatasi ia pana ia maua le malo tutota le komiti e o tapenana le komiti e papoina se sila male alofa e kula pano le malo le male ia malo samo uma malo i pale ma papo e pana i le tua ia manuia lo malo se mea foi a manaia o le pea lo fani samoa o le fusilera ia tato fusiari o le lau o le tamaitai i le tama fesila fa se mea foi a manaia o le pea lo fani samoa o le fusilera ia tato fusiari
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao. Yo, le tatu por kalame o le ata o le taia o le nei tatu tu filo i lungo pe o e fa malo fo la maduia fa malo sopo le tatu o le taia o le solua o le so mo a previla lua filus fulu mo lima ya le fa ti tira nga fa tai de tu na tau singa i lu so i fu mo o wa tatu mo ti no la va ya le ya se si o tatu e me fa yona fa 1 milion ya na le tu o lo tapu a ina lo so i fu mo o la yo ni taia o le ua tau muli tātou sopo i le asomomua o le masina lo na wha o le nei tausanga ia ua awhia whai ngā malanga nisi e pele ia i tātou ia o le whamawhana whananga sili mai le li i anga le iatu ia te oi male ainga ia mai tātou uma o le ni tai au le porokalame le ata le tai au awhia ia atu le ngang fifi e tele le atu no ufa malo le folau whatalo whatu i sunga i whawhenga inga me whalitua o tupu mai o le atu no ufalitua ma tausi sa awa ma le awuluma o le malo si o le atu no ma nei whanau Fatalo fatu na ifailele me pepe fou o e malanga atu malanga mai na tole wailungo le ala nga i monga luenga mtiute na ifa nau ta pena mo a onga le yaso ia o ila tolo le falma i fale pui pui malol so ifua malol malanga mluia malol folau ia fa filo i tatu a inga umampa anga o mafuta mai so se vai anga langi
ia whapea ni usila nei tālofa lava nei tātou mutua tausi umalava ma lo whaafitai tele ma o lo utou ngā luenga o lo tāpua whaiva matiute whapea o ngā whanau. Nei tātou mutua tausi ua lewa na mareifua mai le tāi hao. Ia ua lewa o nā tāpena pena i lātou. Ia amtalia fo le lātou whaiva o tāpua inga whaafitai lava whaafitai atu. Whaamanuia le tua e maupelo tu so i fua lau le lei ma ua le manosi. Le ua sauni ni usila e fo lau le tau malulu i nei masina o inuma. Ia o nei fo iwa yaso le tele nei swinga i whaanto lau atu mo lau sui le fia nei vaenga le ua ia tāpena i tutono le masina ni o aperila e tā hua mo le soifuanga o tātou umalava. Au le tai au le reo le aso lua, o le aso mua aperila, lua fe lua sifuru mo le rima. Good morning, tālo farina i tātou uso toke lau, maa lo le soifua, tālo fa lava. Whawhiwhianga mo le whepese le tia maa mai toa mua mo le pese na au le vevesi. Yo. Maa lo le soifua, si whonga lau mua lua sifuru ora minute o na tālo le valu. Malo fola manuia le tai au le talo le tau pe no fai do mai official vai tau le so. Me tau atu langi le tau le aso le fa pe tai au. O le aso tofi ia e fa malu. O le aso fareile to ulo ina timu o le sto nai
e langi lelei le tau. Langi lelei le tau I Kapiti, Manuatu, Whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mauaira, Rapa. O le malulu ea o lo whamawina, sifurutasi anga I atu ilunga le sifuru ma le 5. Ea mawhanwhana o lo whamawina I le taimina ipo le so I lufu lua anga ilunga lua sifuru ma le 4. O au kilani le so, no whailo mai e langi lelei le tau. O le motu I saute, matua langi lelei lava le tau. E le motu I saute, o kala I stete le e I furinga I maulu ma paolo I le nei aso. O le malulu o le ea le motu I saute se furu anga I atu ilunga le sifuru ma le 4. Ea mawhanwhana lo I sufitu anga ilunga lufu tasi. O leo te renga o lea tunu o nei aso o lea matele ina langi lelei le tau de tele o vaenga o lea tunu. O pia e pia na whailo mai whai titi ilia, lua se furu mole ono fua lea mawhanwhana e lua se furu iwa tike ri le fua o le ea vivela. O lea ngoto ifo le lai le so Wellington e le se furu 5 minute te ale fitu nane I le fiafi e o soa ele la tai au I le toe lua se furu 5 minute le valu le tai au a tai au. O le fua le e malulu I Wellington e manutua oi o lo I valu anga I lunga le se furu ma le 5 e a mawhanwhana lua se fulu whaasolo atu I lunga lua se fulu ma le 5 tikeri Celsius. O le tala o le tai mo le au whaangota nei aso Wellington e sua le tai le valu I le tai au nei pe le tai lua se fulu 2 minute te ai le lua I le au auli o na toi sua leo le tai I le lua se fulu 2 minute te ai le valu na nei I le po. O polirua pe le tai le te o le ono ana le la sua le tai le afo se fulu lua I le au auli nei toi pe le tai le toi lua se fulu 3 minute le fitu na nei le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia le atunu. O le swinga o le tupe mo le aula tupe ia wha mahalo le anga le leisi o tātou o tino I Samoa. Tasi tala New Zealand, ia mauala o tupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e ono a 5 ono sene. Tasi tala New Zealand, mauala tala fiti tala lua 5 sene. O le tupe Samoa le o tala 5 fulu lua sene I le solo tu mau pe tala 5 lua. O le paanga tonga tastesi ma le lua fitu le paanga tonga I le solo nei. Tasi tala New Zealand, mauala o tupe Samoa e tala 5 fulu lua sene ia malo faafetai la vanoa faamiliaga o asoifua. O le avanoa faamiliaga o asoifua mo I latou uma le soifua lenei aso faatalo faatolu polokalame manuia te lelo asoifua. O lo iei le tātou emaili le nā aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Le la emaili le ua mai le tāo nei. O le aso whanau o le tamaita I matua o le kalesia e whakasa Heart Valley nai. O le tau poufo I lea vane o pa ia maumamalu o Miriama Tangaloa whaaya Daniel o Pitone matoa mua. O le aso le nei wa ato iei lo wonos furu tausanga ia vi ia le atua o wailelei o ia ilo nā lofa ina le tausinga ia te oe. I le ola wa fua ina ia te oe ai maise nei tausanga I tele. Ia manuia tele oe mai le atua ma ia ngalei I so o se mea e whianga I ma oe. I le ainga nuu ai maise o lana I kānesia. Ia leo leo e le atua lo urufafo mo lo urufale ia so uma. Whamilianga ma lo whaanga. O lua fale pa unga whamanu. Ia ma ketawina amosa mai Stokes Valley. Ia manuia tele e aso whanau o le tina. Ia Miriama Tangaloa whaaya Daniel Pitone. Malo. Ia ma oile soifua le so le aso momo a berila manuia tele lo wa soifua. O le tusi whaitau lo mau le whata o te lua ono whai upoi wha. Ia peo le aunga I le aso ni o le aso tau whaawalea. Ia ai o le aso ni whai e leri. Aua ne itali atu I le vale tusa malona valea. Ina ne itusa oi maia. Ia. Manino le whaitau le nei tai au. O le vale lea wai whaongai tātou nei tangata I le mental health. E le o le vale nā le whatau e le whaitau. So soa le loto. Ia o tangata tau whaawalea. Ia maisi whaaliriunga e whaena e tanga o I whaaliriu. Ia manuia te le lau aso I fua le nei aso. O le pese le nei whaamanuia I lau aso I fua. Manuia te le lau aso whanau. Yo,
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamilo, whaala o le pati malepo, tuia i lunga, pasei uma. Siwa whatapati, siwa whaalatilati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Ia tala falava o semet whafonga o tala o mena tupu lalangi ne yasa o tātua nia na aso momua a pewila. O le solto sanga e tasi valu wono fitu ia na avea i Singapore o se kolonia le malo o Peletania e whatontonu mai lava lai lo tona ia upawhai al malo o Singapore. O le solto sanga tasi iwa tasi valu na whaavai ai ia le Royal Air Force ale atunu ule o Peletania atasi malato Royal Navy ia o le vaenga wile e lungo le sami ia ma le British Army ia le whaavai lole o le British Armed Services whaavai le soltu sanga tasi iwa tasi valu vai tau mile o le taua mua lalangi
O le sol tausanga tasi iwa lua wha, o le tangata le Adolf Hitler, na whalpui pui le aso tonu ale nei tausanga tasi iwa lua wha, ia mafu anga na whalpui pui ai. Lima la tausanga na tu e whalpui pui ai, na le iwa masina na i tonu le whalpui pui. Ono na taimile na i whalpui pui, na ia tu si aita i ala le vanga wha upu whaile le nasi. Ia le ma ngalo mai lo tua i saua i lava, ia ma vea lom taita i le nasi, kwa pule sa ua i lalulangi. O le sol tausanga e te si iwa lua wha foi, ia na wha vai ai, ia le vahenga o le Air Force, po le vahenga o fuava ale le tau o le malo Kanata, po le Royal Canadian Air Force. O le aso ne tausanga te si iwa tolu, ia na wha tu ele matati e le tangata kirikiti lea o Wally Hammond, ia o le tangata lea o le Engelani, ia o se taalonga wha avao malo na taalo i kirikiti ni usila ma Engelani. Na ia tā aini ai e tolu se lau tolu ono i le ipe tangata lea. O le sol tausanga te si iwa whaiva, na vea ile atunu ule o Irish Free State, ia mata ualo o Ireland, po Ayalani. O le sol tausanga e te si iwa fitu se fulu, o le presidente lon tolu fitu Amerika o Richard Nixon, na ia sainia tulafono ta o le Public Health Cigarette Smoking Act, na ia whaasaina ta i whaasalalau ia ni sikaleti, ia po whaasalalau ngā whaapisinisi o ta paa i lungo televise maleitio i Amerika. Ia e mata wha malula ile aso mua Januari tausanga na so e tasi iwa fitasi. Tusi e foi ma wha mtalanga o sikaleti i ona di tino o sikaleti. Ia e a fia tele aid soi fua malolo ina o tangata. O le so foi tausanga tasi iwa fitu ono, ia o le awali ia o Steve Wozniak, ia ma Steve Jobs. Ia na whai lava la computer le whalita avale. Ia ma wha avai ma le company le ale Apple. Ia o luafe ma le lima. Toi titi a se furu lima afe tangata na whainga aluenga kompani lea. Ia e sa fau mai lava le whaleta avale la wali ia o Steve Wozniak, ia ma Steve Jobs i tausanga te si iwa fitu ono. O le sol tausanga te si iwa fitu iwa na whaiele pālota iwa sulu walu pasene i tono Iran, a vele tuno Iran, ia ma Islamic Republic. O le sol for tausanga te si iwa lima sfulu na whaavai ai ia le Public Service Commission na Samoa. O le aso nei te usanga luaf ma le wha, ia na wha lauloa i e kompani le Google, o iei nei le Gmail, le wha o ngā e tangata leu tele, ia leu tato i loa, to tele lato wha ngā ina le Gmail mo lato emaili. O le aso nei te usanga luaf ma le ono na wha avai ai, wha ala putonga lea i tutonu o Peritania ta o le Serious Organized Crime Agency. Ia pe ta ua ilesi tu o le British FBI. Tu sa le leia le whaalaputonga na po le vaenga na ia mo le FBI Amerika. Whawaina la luaf ma le ono i Peritania. Ia le SOCA. Ia o tala ia tu e maul whapoponga te masani whaftai. O lo e whafonga mai te tautua si whafonga le no mua le neitu na utai au. Ia leo me tau wina o amata na tau malama mai. So e valu a minute le toyo na tane o le valu le utape na mai telefou ne minute o iluma. Tato whanongongo nei le telefou le po le tala leo mena tupu le langi le tele o tau sanga mawai. O le aso tonu nei no whaavai e le company le Apple. Ia pena amata e la uli ina to olua. Ia le company na whai ala computer i tua whalita avale. Te lola le ua mal temine le la o fast furu iwa tau sanga o le company. O le tau ana a seta me tō tino umar kompani lia ili tau. E tolu se lau, ono se furu ma le 5 biliona tala Amerika. E tolu se lau, ono se furu 5 biliona tala Amerika. E na whana umar kompani lia, ili songa o la wali ina na tō lua. Ia o Steve Jobs, o stamana leo Steve Jobs o le umaliu. Ia o la uana le whaavaya. Ia ma le tangata lea o Steve Wozniak. O lo so i fua pela le li o Steve Wozniak i le teimine. Wozniak. So i whasa watu. I le teimine. Ia. Waila i le ta ua fo i o le mole songa mole tomatiti. Ia. Ai loa songa lo walo i ni me fai. O le tau fia. Pa o le meo le mata i tū lei. Ma vai te ua spaka po le alava. Ia e tuu lava e whaini mena fie whai. E iai ialo na i loa na i whaingo wila vidi vai. O whaingo me fo i e te iloa e le o fo i ele maamla monistangata. Ia pio tātou yaso ia e
o i steimi pe whasasa ta mai ti mea ia ai o le teimi nei. Wale mea o le mata i tū. Ai whai o le tonu. Mahalo ti resa ene, lo whātu porkalame ia le luso fo ia si le la ei mahalo o e pisi le nei aso lo whatele atu mo le auso ina. E riko ma oe mahalo lava, ia sunga ia pasta ta au, lo whatele mo le ainga ina mo oe na Eventeo, se whirina wawa mahalo lava le mafuta mai, whinga wia isila, haftai, ia le sunga ia sea moi mai, le wanai, amiria whamoana, lona lote, ia o mati maranga o maa, whaftai lava sa au lei o le aso mo mua nei o Aperila, e penesa whamanu, o e penesa whamau, lo whatele atu le porokalame, mahalo, sunga ia sulusi le ia tau le saa, ia pasta matamua, e noka Fraser, ia pali i anai, ia mahalo lava le soifua, Robert Peterson, ia manuia tai au, sunga ia pali i, sa arona muna, tina matua, ia Lusalia, pe fo le sunga live, manuia ngā luenga live, whenga e nei aso, atanga fuatongi, ia o tesa, alo whātu pokalame, a penchi tua, ia, male, o nisi nau o pao pakato, whaalo, malo lava, manuia nei aso mfuanga la whenga iai, ia la whanga solo le tātu pokalame, mai alpese neun whaafonga nei tātu tala mai sa mom telefou le nei tai au, le tautua le nei al si ufonga le lau mua. Lea, nena. Oh,
Le gang whiwhiu te toi whaatalo whatuai lo tātua te nui lei se whaopoponga re nei, o talai mea lo te tupu le tātua te nui Samoa, o se mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele komisena na tanga ruenga leo leo o pa aulongo e tēnu Filipo. E toa 5 leo mai le tu ese tan malala lea ua whaamalo lo le tu maunei. Ai whaatino Iesua e suenga, i le awala na toi sola ese mai e fo i le li pang tae a lawititi tua 5, mai i le whalipuipui talwai nei. Na whai loea ua pa au, o tūlanga whaata malau i lantou nei sa ngā lulue le aso le i le whalipuipui. Ao whea ngai ia li pang tae ma le whaatino i no nisi o porkala meo la toe fuatai, o le soi fuanga o te tonu o le to ese. Na mawai le awa noa e toe sola ese mai ai lawititi, ao whaatino le porkala me. E ese le uumia vai aso o loo whaamalo lo le tu mawai i lantou nei e toa 5, o loo fualava i le whaata malau le tangata le whaatinonga o na tiute le aso. Ta wewa pāua i yoe uma i lantou o la tau lava whaata mala, na lai o na sao mai tua lau i titi tua 5. Ua whaamaunia mai nei le mtanga luenga o leo, mōlianga i lua ua whaasanga nei le ali minister o bisinisi a la manuia maleipa, le whionga whalau māwaenga fui mōna te mai a te fua, e mafua mai le whaala lawe le na tā ua au telefou le aso na nafi, na tūlai mai i le awa ulo le aso tua nai, i le anga i lunga i le mafa. O lo whaamaunia lava e le oa a fia ai se awa malosi le whaala lawe, ai o nisio ata na pu e tangata matu i lunga o peng te whaai langi, o lo māuai le taawale le malo lanu pae, a tuai ma le taawale lanu liuli lea na a fia, ma manunu ai i la tau e to whaa. Wa whaamaunia mai wa pa au, o le tu lai 5 lea fiafia na nafi, na whai ai mōrianga o le li minister. Wa te tala i tua whanau māwaenga e whaatali ai le aso e wala a waila na mata aupo, e lalo o tu unga masani, o le tāo fia le mtanga luengolo na tu se whanau, ma seini a fiafi le tāan whae le ofiso leo. O le pāse se umana a fia i le taawale na whetu ai ma le taawale le minister, wa mai a tonga fitil to tolu ma te ai tua, a o lo whaia le tau tonga whaapitoa, o le na whaafoina le taawale. Ua whafonga alo i aina e le whionga le tamai tai pāramia, le whionga fia mena o mi mta awha, le alo ia nei o le tolu sa fluaso le umi o le a fia i o sa moi lalo polo inga o whaal belavi whaafua sei. E nā o le moto o poru le o lo a fia le polo inga, e pei o nā a fia ia fite tele i fianga, ma waia e le tise maana losi lalo le ua mai o na toi whaale leia. Wa whaamaunia foia o telefou le iai o isi bisinisi ma company, wa whao atu i le official bisinisi a la manuia maleipa whaasea, e le whaaleanga ino a lato masini ma waenga tā ua mō bisinisi, mai o le a fia fo leo la lato tupe maua, mai o iei fo inisio a inga te itasi, wa whao fo ilo lato loto le fia maritinga, e le whaaleanga ino fo ilo lato mea to tino taungu tā, ai leo mauti nope ma whai o na toe wha tupe, e le whaalapo putonga le malo si angatau il tise. E le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le atunu, a to ai mal whaurulunga le malo si angatau il tise, na ia whaalia i wale ngā whatia awhi o lo whao ngai le teimile nei, le mawalunga o le ele tise lea o lo mana o mia le atunu, e fua i masini alu le ele tise o lo whao ngai ina. O toi wha mauti no mai le teitai o le atunu, o le aso limo le masina le nei, o le ataunu wai a filisi, e tādi ai le taunu mai o afi au tu e lua, le o lo wha moe moe, e te tau ono o mai le masina o au kuso. Na sauno fo ile wha urulunga o le wha lampo pitonga le IPC, e le iai sa lato tāpe nanga ile wa aianga ile lumanai, e le si tia vave le wha onga ino le ele tise mo mia, mai i le wha meka wati ina wa mai a le whaontanga tele te tai malo le tau pulenga, a nga i le se fuluma le tolu meka wati wha o popo, ai ua whaiwhaianga la lato tari atu. Sau nofia me, e se fuluma le ono pasene o le tamau aingo le atunu, ua a fia, e na ua alia e mai lea whaata mala. Ua whafonga ina le wha iunga le wha amasinonga, ia i la tau e toa whasa tu ua ia, e se mata aupu le company a le trade pack, e na ua lea mawhai o na malanga mai le mō le mau au tua leo leo.
O I lātou e awhia Nevnel Nadeshnaya, langi au tanga vaia, pele pesite a Kelly, mata male lupe siliva. Na whae loa le tamaita I lo ia le tua leo I lumo le whaama sinonga, le nafo taima le langi Strickland, tu langa whainga tau le au maia o le mōli mau o tu o le lātou I tu. Whae loa e taima le langi o le mōli mau o se tangata nu mai fiti, o le mawhai o na whaatau nu leo o mai ono o le ngase, mai o lo whae lo fo I le reporti a le fo mai na tu ina mai, le tu ngā o le ngase o lo a fiai. Tau o fo ele tamai ta I lo ia ele mawhai o na wha a wawi lo I longa o le mata opo, o na o le mōli mau o tūlea sa wha lango I ele mata opo, ma le mafu anga le o tālo sanga ele wha amsidonga, le toi wha ui tua mōrianga, na tua ia ai la tau nei e toa wha. Mai o tali ai ele fionga le wha amsino ia whipule ai Amperosa Roma le tālo sanga. O tala fōwia mai sa mōmanu ia tele nei aso I fua whango la whenga ia I sio tātou tunu, whaso I fuia. Talo falava I nei vaenga mua o telefon o le si fonga o le lau mua. O le tala mua. O le asitia I le luas furuwaru ta la iwa 5 sene I le itu la, le totongi ta la whengai ma le tau o le soifuanga, le living wage, a matatu I le masina o se tema. O se sitanga e ta la se furu 5 sene o le a wha popo I le luas furu fitu ta la valus furu sene lea o loo iai le taimi nei. O le nei fuafuanga ua whaai loa mai I le taimi lea ua whaau pōpua I le tolus furu 5 sene I le tongi au pito maua lalo le minimum wage lea e a matatu I le so le aso mua o a perila e si ai I le luas furu toru tala 5 se furu sene I le itu la. O le fua o le tongi le nei e ta ua o le tongi tala whea ngai ma le tau o le soifuanga e whaatulanga ina mai e le whaalapo tonga e ta ua o le living wage a o te roa. O se mafutanga o uni a to manisi o whaalapo tonga tuma oti e le ai se sotanga ma le malo. Ua iloi se suenga fau o whailo mailo na taunu unga e le pasia le tūlanga o le malo si anga mo mia e ta maitia onga mai ala tau me ai o le auli po lunches I le whainga fau lea ua iei nei le porkalame a le malo. Whaalia mai e whapea, sa manino I le nei sa I le linga, e nā o le awha o le malo si anga po le energy mana o mia e ta maiti, o loo maua mai me ai nei o le porkalame a le malo. O le suenga e pei o na tā ua sa whaafoe e mai a tō matanga te susue, o le nofuanga tūru tonu o whesota inga taulisa I fua malo roina lo tele. Sa au ili le leiai le au ngā whaale sa I fua malo roina o me ai o le porkalame a le School Lunch Collective, le SLC, le ana whaatino I le amatanga o le tausanga le nei, ma le whaaupunga o le a whaasau I nai I a vai ngā tupe a le malo. O le la ua whaamania le sa I le linga le nei le tūlanga pa u maua lalo, o le tūlanga o le malo sianga e maua mai ai me ai nei, nai lo o le tūlanga e mana o mia e ta maiti. O le whaiunga mau te tūla o le nei suenga, e le ato toa le tūlanga o me ai nei e pei o na sau nia mai e le SLC, mai o se tūlanga ua solia ai ma le whenga inga o lo lātou sau nia ai nei me ai mō tau maiti a onga. Peitai, o lo o te te I ai le SLC I le taunu unga o le suenga, o le lātou whaapunga whapea, o le lava o lo o le lei me ai o lo lātou tā pene ina mai, mō ta maiti a onga o New Zealand. Ua whaalalo uma ia ni tai whau se tolu ia sa osa wha ia se tau mai titi e whātau sanga, mai ui na uma ilo na ola I les whareile na te nei. O lea whalawela vena tupu le nu o kati I le tu malo le Bay of Plenty, mai na whailo mai le ofisa o le pulenga o lea I tu malo, o tai whau uma nei e tolu e le I lesi talaina. Sa ngā nurue whaatasi leo ma le ofisa wa ia mea ola e au fiai ma tai whau,
I le ave se mai o nei mea ola mai o la tu ai ngai le pito nu e ngoa o tuapiro I mātua katikati mai o la wauri o la songa fuana nafi le ana whaalalo ai e awala I le wha ngā ina I ai o se vai la au o wha ngā solo nei se so e ngā leo e tusa o lea whaalawe lave. O le whaalawe lave nei o se tasi o le mau whaalawe lave wāli ni mai e haafi ai tangata e oso fo ia e tai whau I le tonu o New Zealand. O le tausanga na te anei e tusa o le mōri mau o le te maitai fo mai o Natasha Duncan e tusa e lua se furu ma le valu afe la o whainga o whaalawe lave na manunu ai tangata ona ua oso fo ia ni tai whau. Ta ua le te maitai fo mai pe tusa o le tolu afe o ia manuanga e a awhia ai tamaiti ma whanau la iti. O waafau ia o le au mai le tausanga e lua afe lua se furuiva mo fe malanga inga I le vai nuu e ta I lua se lau mita le uumi a e lua se furu ma le valu mita le lau tele o le vai tasi. Whaaria le minsta e whea ngai ma whea lao inga I waa lalo ma na fua afi o wawasa mana I o Winston Peters e le ngata I ta wale ma whaio na ave ai ma pasese ae o le ama whaio na ave ai ma na fua afi po o trains. Sa whailoa na fia le minsta, o le ao fia I le tau le nenga luenga, ia le swinga o le wafu ma vaenga e tau atu I hai vaanei I le wafu I Picton. Aina ia whaalia o le wafu I Wellington o lo o le leipea le tele o me o lo o iai, ia mai e mana umia o na sanga whaale le ia tili. O le whai unga le tausanga nei, le o lo whaamoe moe le minsta, e whaato asa ini ai ma whaamautu le company I whauwaa o le ala tau whausia ia waa whau nei mo le company le Inter Islander. Ta ua whoi o Winston Peters o le whainga ma le swinga ua whaia e le malo o le a tele se lenia le tunu ue whaasawina mai ai whaatusa I le tau atoa o le IREX project a le whainga malo taluai. E le tau no o le kirisimasi o le tausanga e lua o ruiva ua amata ona whewa ai ia waa whaunei I le vai nuu le waa Wellington e ma Picton. Pei ta aisa whailo mai le suisa opu o le partia le Labour o le liwhai pule o tangi utikere o le tausanga fau na se manu e au mai ai waa fau e lua I lalo le Port Kalame ala la tau whainga maa lo. Pei ta ai o waa e lua ia ua sui ai le whainga maa lo o lo tu nei le foe e le ngata ina la iti ifo a o lea ua manino mai e le hai ia se e le iwhaia ia se whengainga e sainia a wā le fausia o ia waa. Ta ua fwoi e le liwhai pula le leipa ana le tā fia le Port Kalame le ana whaata atia mai le leipa e le minsta o tupe se manu e le aia se tau wha au popo e o I le tasi ono piriona tā la I le tau o le nei ngā luenga tele le malo e au fia ai ma le tau e to e whaale le iai wa atua ia o loo wheo ai le taimi nei. E to tele tangata ia ua whaai lo mai no la tau wha moe moe e fia tau wā I le tofi pule nu o le lau mua I Wellington I whainga pālota a nuu mai tū mā lo I le tausanga nei. E pe ona si la fia o le asus fultasi o ke topa le ua whaatulanga mo whainga pālota nei e fili ai sui mo pulenga o nuu mai tū mā lo e o le tunu. O te reporte le wale sfasa laua New Zealand na ta uai e whapea to ono la whaio I la tau ia o whailo mai whalawa I tele lo la tau fia tau fituli le pālota mo le tofi pule nuu o Wellington e au fia ai mo le pule nuu lea o lo tū nei le foe le tamaita ingo I a tori whanau. Ua whailo mai se fuafuanga le minsta e whia ngai mamata aupu I te tonu o whale whai ngā ruenga ina ia whaititia ma tau whaamama ia ia inga o tula whono tau le soifua manuloina ma le saonga le mu mo pisi nisi. E le ngata I lea o la whaavaina fo I se leina whaapitoa mo so ta inga e li poti atu I eile sa ona whaongaina o whaailoilo I lungo o wala po me hoi nei ta ua o road cones. O ia fuafuanga ma whaailoa mai e le tamaitai minsta o Brooke Van Velden I le asonga fua nafi ina ua uma le whonontanga masani e le kāpeneta. Sa ia ta wai ua pāsia le kāpeneta
ia le tau whaamaina leo a ia inga o le tulafono le sefua maloloina fa pele saunga le mu i te tonu ngā luenga ina ia o fia i na o whaalawelawe e ono maari liwai nisi ia pe o le marunu ai fo ni tangata a toa male mamai o ni tangata whai ngā luenga i te tonu o ni pisi nisi la iti whaalia e lea minsta o le tele a pisi nisi la iti e whenga i pēr ma whaafita uli i le tausisia lea wa ia inga ma tuutunga o tulafono tau i le saunga le mu whaapea male soi fua maroloina i ngā luenga. E lesi whaenga o le tātou tala, ua silia i lua hafe la whai tangata i o maari liu i le mafui e malosi na la vea ai le tunu o Myanmar i le sforeile na tenei, mai ua tu ina mai ai ma se la wata inga malo o watasi whapea isi whaalapo tonga whisoswani, o le nei whaalawe me te utia o le natura, o le aatili ai o na malosi le pipisi o wha mai, ma le to tele o tangata e mate laina ona o le fia ai, e le ngata i lea, ai o le ato o tele ai fo i mai o le aini a inga na no whai ma tili ai o na wha te tele ma le taua wha aloto i wha lepo le civil war le alo a awhia ai le nei atu nuu i le taimi nei. O le songo fua le sa wha ilo ai fo inu mela o pito la tamai nei e le whainga malo wha a fita o lo pule nei Myanmar na o la tu wai o la whainga o tangata i o maari liu le maafui o atu i le lua afe ma le 5 ma le ono. Whailo mai e le sui o le whaalabotonga malo o watasi le UNICEF o lo iai Myanmar. A o le ilu lulu mafui a sa tusa ma le 20 miliona la whainga o tangata o le tunu o Myanmar sa o la tu mana o mia se fesoswani ona o tūlanga pangati o lo la tu soi fuanga. O lo tele ina whaina ngā luenga la vea ai o le nei whaalawe ona o le taua po le civil war o lo o vela i nei na amata mai le taua i le tausanga i lua afe lua futasi ina ua whaoa wha malosi e le fita i le pūlenga o le malo fili o le tunu le ana te ita ia le tamata i pālimia ia Aung San Suu Kyi. O leo ua whailo mai e leo, ia le ngō le tina lea na maliu ina ua taia i se ta vale i le pita nu o nae i le vai aso na te anei. O ia na awhia lea whaala lave, o le tamaita e ngō ia Vanessa Riti Hopapa e ono se furu tausanga le soifua mai i le pita nu lama o nae. Tupu lea whaala lave pe dusa o sfutasi i le fiafio le stofi i le awala o le Cambridge Terrace. Whaelo mai fo e leo o lea ua whaia mō lianga whaasanga i stamaita i 25 tausanga le matua i le awe ta avale o nā ua maliwa i se tangata mai o le a toi tū lai o iei lunga o whaamistonga whae tū mā lo i lo hat i le aso luas fruiva o a perila. O leo toi mamau se taimi ai wha mamalu se si tanga i le tau o paka o ta avale i nisi vaenga o le aitele o Aukilani. O laso sfulfao a perila le a matai se si tanga i 5 sene i le i tūla e paka aita avale i le tonu o nisi vaenga i Aukilani. Whairo mai e le pūlenga o awala o whela o inga i le ai o Aukilani, le Auckland Transport. O le tau o lo i nei i a paka o ta avale i Aukilani e amata le i le 5 sene i le i tūla a ngai atu i le ono ta la i le i tūla. E fua lava i le vaenga o le taulanga ma le ai. E iei nisi vaenga e lata i le whaalua ina le tau o paka, ona o le tūlanga pisi ma le tele ai o Ta'avale. Whaelo mai fo e le li pule o paka o Ta'avale a John Strawbridge. E matua mau runga lava i teimi uma, ia le tūlanga mo mia o ni paka mo Ta'avale i le ai o Aukilani. O le sitanga lai le lua vai asa o rumana inei, o se vaenga o tau mo whainga e tau tau fia ai, le si tia pea o la fonga o fale ma whanua po rates. O le aso mua le nei o Aperila, wa atoa i ai le 50 tau sanga, ta alua na amata lia le Paul Kalame le wale sfasa laua New Zealand, le Morning Report. O le nei Paul Kalame, mai le fitu i le tae au anga i le valu, na mua i amata lia, i le aso le nei le tau sanga tasi iwa fitu 5, mai o le riengo ia Mike Lee na vea maona whaatonu mua i le aso na amata inai i le 50 tausanga ua mawai. O le Morning Report e pei ona whaafonga iai
e tala noa ina ai ma ta upu mo me tupu i tono le tunu mai sa fa te ia i lau fa fonga i rona teimi amanta ona ua sui ai por kalame o pespesenga ma fa fianga sa ai i le por kalame leo tala noanga ma fa amtanga e winga i me tupu ai mai se o fa ai unga fai le malo ma ona fianga mo le mamaru lau tele o le tunu ua mana o le patia le Greens ina ia fai se fuafuanga le li pale mia ini la fonga le sui pale mia ia vavasa mana ia Winston Peters ona ua mafu mai ai ni fainga tau fa amatau e fa sanga i le fai pule e ngo ia Benjamin Doyle o le patia le Greens o se tu singa vavasa mana ia na fai i lunga fesota inga te le vave le stonai na ia tauai e te tauai le au fa sa lau no matua fesiringia po o le a tonu le winga o le ingoa o le itu lau o le whaipule de nei i lunga o le social media e whaingoa ina o le Bible Belt Busi. E le ngate i lea, ai na tau ai hoi Peters, e te tau o nei loa po o le a le winga o ni whaopunga a tō hoi mani ata sa i lunga o le itu lau le nei a o le o toi te pē ma ave e sea mai. Na vesiringi ai le tasi o teitai o le Greens e le autu stala o Chloe Swarbrick e tusa o tu singa ia ua te pē, aina ia ta ua o le tu laule nei o se mea totino le li foi pule, mai le o se mea tala whea ngai una whao ngā se nisi e whaia i aini whaasara launga mani o la tau manatu ai mai se pe a whaia a whia aini tau maisi. Whaalia mai fo i el tasi o teitai o le Greens o Marama Davidson e le tau wai le pāle mio na whaia se fuwhanga i le nei mata aupu o maa le hawhia ai o le sui pāle mia, o se tasi o ana paanga i le tonu o le whainga malo, so o whatasi lea o loo tū nei i le whae. Whai unga nāre nei vaenga o tela whau. O malofa tai le whaafonga mai na o whaafonga lea tenu i tātou telefau a mātula nei tai ao, whionga la wano ati lawa, ia matala mai sa mō le sunga ia tāse Salem Sam, te whaafonga i le tulai iwa i le tau nei, leo ulus fulua minute, te nei le tulai valu, ia, whanawa ao manuia o ngana nei tai ao, i o pisi fo i la wala, i o i leanga i o i nātu ngā lue, ia mese le molina o tau lea o ngana nei tai ao. Moli, ia o le vēso faule tu ua ia o ngana whanau le sfareile. Ia. Ia o le tutala le tala no ia o ngai laiti ia o universite ia ma tesui levole le vanga i lunga. Ia lai lo fo ela to te me tu ai ia ma tu po le le laiti o la tali po le fine pe to as fruiva walu tau sanga la walu le universite. Ia. O la wa ave matanga matua ia o ngala ia. Mo ia ese mena le vala au mai universite pe o Paul Kalambe Universite Victoria. Ia. A o le teme le fata singa yo atu matua ia mal malama tu lango ile tali mala fine wai. Ese taimi o mata upu mtu lang fa pena. Ia o tatou ia fa na ia ila lo kolisi fa solo mai intermediate primary mal kindergarten ia tu o le vaso le las futas. Au tamalaiti la ia kindergarten. Tamana ia lua fa solo atu. Ile malolo. Ia wapio ia vene fa na o matu e fenga luenga. Ia le uva velongo tu fo i mol silfia le tunu. E por kala me fo i le holiday programs nisi o nanga. Ia e avelo o tari pala fine na e o tato e fenga luenga o ni afia ile no fo fale o nei matu e vai ia. Ia. Ia le sole so mo malo tasi ia o ta o mai le so mo bila. Ia pe ana fai talan nafi. Ile la tato fa ma vai mati. Ai si tato talia po le ale saule la sa voya. Saule le. Ia o le aso nei le tele na o tato ilo mai so ia. Ia. Pe o le aso na mafu e lisi au vai. Ia le ua e o le ala na tato tele no e fa manatu nei fa se e lisi tangata. Ia. O le aso nei tele o le aso tau fa valea foi le. Moi. Te o vili atu si lo fale pe le ala se fa inga te ilo ele sao. Ia. O tato no ele aso nei. Na ela vea ile aso nei se aso. Nei. Ia. Ai le ngalo ia u ia te manatua lisi o tupele a sto ino ai niusi. Ai niusi. Ia o te mo o ras mo e pe vila ba la mafia lo foi mai niusi o le office. E sao le tu ele tai ngalo e te au. Iva valu. Tau sanga ta si iva valu. No la vea el tamale. Ai la vea o le au ngalo su me.
Talo pai Zeus. Ia. Ele ngalo fo ia o ele Le tai ngalo. A mato e felo ini la mataltano ma si uso le na fa seina. Na matari. Fa tu lati o le fasia o ya sona. Wala to sa muli na on. Pe hatole. Ia o na te do le aso na mo le sta fa vale. Ia na fa tu ele o tele o ano ina me. Ia mena e wa fu de situ a. Ala titi ne lo ta ilo me o le langa. Ia fa se no fie ta ita tangata. Ai tu sa foi le ta tele wa mana ia me le o nga le o langa. Ele se como tanto ele o le poto ngale le tana no el lakpi le fa ngol vai aso ai sa utanga tana tana no tu nga fa uta se te wila tu sangre se na tele ulo me ye tu pu te me ya nga tele men tu pu ya o e mo lo te fu me va pe ya o sta mo va se in til market is al longa lunch ma ye pia le tu na e vo le se woi mo le melo tu market e le pasi market e le tai sa va la ia na la alore i te tonga fofu e o solta mala o i au ta for frei moso ia vai metangata i le tai au soli a vale toni ngare a nga sa vai tu sei ele ilo tangata o se toni nga se au ala pa e foule pa pe po e foule vai nga foi se tamai titi o fe wa i maso pa e mas e pa pa pe lo tu tamai ti le no paule tu langa no to ai no fa pe wala te le wa so na te le na fai fata singa o nga mo lunga e fle moso ia la fa pe lo tu savali atu o ta fa fle moso te alu te tonga fofu ala fa au tilo son meta fa pe o lo ma fofu o le fa pe tanga e no por het poelo le nga le pon fa me le fle moso e vai mai te e va sa tu di mai le va mo al matua ma e o tonu fa mo tel fa sul pit a pela o tau sang les mo pe vida tau sang ta si vai val na no se tam televo mai se vai e pie tonga fo e news mana na toni nga pe pa fa pelo to ya malo los por val minuto te hermano ta ya ole nei ole so lua les mo a perila ya fa te la vea ya so nei insis ya o te ita pa o le nga ole aso ya e mo ta to fia ya le sa so mo en fusu angai o in fa nga luenga ya mon ya la ta tu va via nga luas por 20 minutos te nei le tu dai valu
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaia alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo wa tai fa mai leo te luas for 2 minutes na tale au leiva ya malo lava le program ata le tai au o falongo atu ala i le singa o tongi o kapaka nunga au ki lani le me tatu telefo o fionga la wano atu fo a le vason te nei le fanga solo le tatu o nanga le safari le fiafi e vili me sta se tina le tatu fie fo ya e fa mai se tasi se fa manatu ne a o le wo mo mai la usala i lunga le kapaka ni wo Esau. E ono sulima tala. Ia fa manatu. Wa ka paka ya sali tongi ya sola. Ia o tele na mo wa sala na tangata. Sa ole le ya ole fio ia la wanga le va ia paka mtua tala vole le fa pese ole no mercy ya so ta where do you go? I wanna know. Ia ole no mercy le ia ole ia mtua. Ole mercy le fia fo ia la fa long. A ole a inga whapeo i se atati whanga i le movie i la lo i Porirua Center. A ole i pakalau ta avale i lunga ka paka le New World. Ave paka i lalo. Paka i lalo lau ta avale i le ka paka le i lalo. Ia na savali le i lunga. Ia ole mana ia fui o me whapea tasi. A i loa e seisi ole tunu na wha ina lan ta avale i zeme. Mana e lau vili mai whasoa e lapata. I nei ta tuangata. Po fia ka paka o lau tongi wa sa le tongi le aso la le tele. O istemi ia ele va ise sini fai lo na latua tu ta vale alu ia ma vai ia taimi e pakala u ta vale na ilo le taimi umai ele nga paka pe tu la ono 5 minute ia na uma ia suil paka moi wa alu le tu pe fa pe mai mau le ono sul lima tala tele e lo ai lo na umin paka ta vale tina sa ola we mo le an va ngale na o tina ma si ona ainga na o mata le atale ile fia tina ile tina ele leono le fiafi ia ai te ua mo watu le sala fole leono sul lima tala a le te mitonu ale sa o mata ia sa ne le fa fo mai le tunu le pakale i le New World i lunga le i lunga fa lo New World a ona i tau paka i le fiafi pe au ti fanga pe fa fa tau o paka i lalo o le paka New World o pakala na New World e se masine te tongi pe na tangata e whata o New World. Awal me mali na ele se masine. Ia na tonu wa. E pa wale me na alfia over o time ia. E mon me po ata la foto lau tiki li lo fale. Se va la ia. Ele ai masa masine e pe e to tongi e. O le mela na fa le tonu. Le i o le matano o le pakala i polua o le me mo entupe. Ia ma le pakala tangata ia i mana on fa pitoa. E fitu lau limas futa la pe apaka se tato. Amanatu atu awala ia una ima mauantupe. Tata no le vai sole si e tutongi maulalo na tangata le minimum wage. Fa nau ia sa iringa luenga ila lo lusu lima tausang na si ia na isene mo tutongi. Alewa a failo mai le vanga le vai tutongi. La so mo se tema si ia le minimum wage living wage. O le living wage o le tutongi na talafea ngai ma le tau o le soifuanga. O le lasi i lunga i le taimi na le masi nao o se tema. Na la luas fulwalu talam sene wa le luas ufi talam sene le taimi nei. O le fule o se avenga fo i po se avenga fo le la tu u o pisinisi ya. Sa o le. Wa le e ta la ma le fulima sene le lasi. Wa le la alu lunga luas fulwalu ma le iwa lima sene. Lua walu ta la iwa lima sene.
Ia i la tau le lunga tu tongi le o la tu tongi mo te mine ia. Ia, po ala o nanga le la sosoni i le whatupino vaengai. E ka vai vaengai. Ia lo no inga le mena ia. Le o tunga me fule te o vai esis. Ia. E me le tongi tau whapale ni tongi. Ia o tato mai tau ina te mine o le tele yo na i pisi nisi la iti u tapuni. Sa ole le. Tapuni ia o na ulenga ftia la tau le tau le soi fuanga ma le tau ngutaro ia inei. Ia ma lo lo sa i me fai o lo wadu i to tongi me sena ia inga i sa moa. Ole fala lai po le mafu ele na lulu i Myanmar la vea i Thailand. Ia. Ole ua ova wa nganga inga ia tu le lua fia nga i lunga numelo tangata mali liu. Olo o ia tau sa ili pele to tele. Ole mafu ele na lulu i Tonga. Ia. Ale ma liela na lulu mafu e alu lapta ingor tsunami. E te ua fa leo ngaina. Ia. Ai vai lei whangotanga le au Tonga na alu te mina. E si le fili ana ta o le palu malau. Palu malau o le ana lan mumu wa. Lan mumu. E la whaiva le au vahanga na alu. Teimi tonu ale. Teimi tonu ale na valu il tsunami. E na mua o whaiva ele i o le teimi. Le na lulu mafu e lai taimi. Ia. Le po palu malau i mai na wana i lunga le teimi le mafu e so. Ko ni le au Tonga na po. O la ula o me palu malau so wari ana tonga ta ye Samoa. E la tu ia mumu ye mau le falolo ye ma sani ta tu ba. O ia na palu malau mo Samoa e la mumu e pe umi. Ya. E a tamana ile so na fata o stele ana mai marketi e fafu. Tonga ta. E mau al marketi ia se foi fata o se si wa tonga ta. E pe ole lulu mafu e Tonga na e wane mai lunga ia. E se pan malau mumu vo le fai ia. O no malau mumu e laiti. Ia. Ale panu malau e faisi tele ai pe e umi vo ia. Pe lo na ingoa na no ulo te mina le panu malau. Tele lo pe si o na ingoa. Ia. E nga vela lulu mafu e mai lunga e la lo. Ai sa wa. Pito i la lo. Ia pe ala i o tangata soifu. Inga lulu mafu e tu lunga tangata. E o tangata zale masa din tu. E o tangata na no from to se mele remote. Me sa u vai na lulu mafu e. Masange lunga. E si fa tu lunga na lulu mafu o na ia na mo tu lunga ai nga to. Ya la. Ole fia talal tato le na fa so le. Ole upule songa. Ia. Ole so pe na mai tato tala yo mena tupula langi le so ne. Ole wuri ia to luo Steve Wozniak ia ma Steve Jobs. Ola uin fa vai na company le Apple. Ia. Ele ole la ua fai nga computer il fale ta vale. Le ufa na umer company le Apple. E vele company ne. O tamiti il tupulanga ne. E mana o mai o le iPhones. Ia sa ole le. E mana o mai o ile me o le o laptop le Mac le iPhone le Apple ia pe ia fa tu ta mai ti le Samsung ma le Oppo pe le mana o le tau ato la o le company le terminei o le o na aseta o na meto tino uma pe atu fa ta si le value o na aseta e tolu se la u onos fulima biliona ta la America ia o lon pe wala tata no so nga la uri ia fai computer il fal ta vale ai fa na u company le am tua la fai tanta fai nga luenga se la unos fulfafi tanta fai nga luenga le Apple terminal la se la unos fulfafi ia ma na ia tatu tel no ai il melo so nga o isi tangata so nga na e lo ya so ia wa ia o il tangata o tangata Samoa. E sel song songan me le fai ta vale. Na tonua. Me le ka muta. Le o ta to va ia te le. Ia a tele lo wale fa fonga me le uri song songan le ne. Pe fien ta vale na le anga ya la to to le le do o me te ne ya. Pe fien ni fale na le ale wale le. Pe fien ni pala ni fale na o pala ma le anga ala wale le. Pe fien ni wila vili vai. Na malepe. Ia le le mai lo le. Ni mo va o ni mo pena. Sa ole le ya. Wa istanga ta fai me ai mo va o male pele pe voli. So li tate ia ista usanga va tu nga solo ia inga ave mo va. Ia moni.
mo songa tangata ia me wala nai lu i tau fu i tatou matua e ei le tala na ufa longo tamai nei ia e il tamai titi na ia ave sea mai te lo mo speaker fo ie le fa nga ia o nga o meu pini le fa nga wila vi vai le se ula iti e o iso le fatina talinga o le tamai titi na ave sea me na so nga ia tamai titi se ta se tamai titi tala na o mau nei polu e ala wa matana i lo fai me va pe e tau te vai le tu le ai fa na uma ye le tu le ia i sta mai te va pena tato a inga o tato te vai son nga ye lote ane ia va ngalo mo ia te le mele ale no pe no wale le ia o fiu te volele te e meio ta avali ia sola fiu te tau fai se ia te fiu volele tau fai o te loa fai se ta avali fa pe ele ai la ele o so tofia nei o nei me fai ta avali ia wai i man to fa tato ma manga o nga niu fo ia ta vale na pol ta vale mo ta te muni ai o li vo ina isi fo ia o volele fai ta avali ia ta tu ia te pala ta te fiu e mai tau ia mo meu o vai ia na ole si ali na le na fai ta vale ai umalu ta vale fe au vai tu pese fulu no e fa ole ta tira le ala wola mesi la wola on ava pese vai a sala la wa ia pia le ala wo mo ia pia ya o fa tu no lima no fa tasi le se tanga so alto no porto ai no e lo ya soia ala fo ile u fa inga fai o so fo mo tanga fo le alu to e alu mana aso fa amalu alu ave fe o no fana tu ia te ia ne polisi si fulu tau sanga va tu oka le ngala tasi ala le no sa o le sanga te so ngal melo le kuka ia o le sa wea solo ana kuka ia ai fai ia te va o la ngalu ngana o le kuka ai na mata melo le alu fa solo ato tono le ulu ia pe ole mo so nga me fai ia o fa to vol lima o fa ta mini meta to tel no ala no te e vou estar até so nga vo le e alu no Facebook va le Winston Peters le foi tala no Facebook al maria yo mer na tele Winston Peters e no fo ma so na fai le media ale wo o meta pulea o la ele o ele mana o la walanga lona manatu e fatau le suile o le kri tanga tele o fa fini manatu susing ala wo fo mai le media o tau mai ko afi sili muso ya na o le media e zo ya matu ala foi mana yo non fina halo wo tanga te o palmini o la to yo tanga te fa fata te ngale le tanga ta ai se tanga te piota e wai o lai fa longo mai ai mai le tunu ai se me a mai taula ta ua ta te paka se paka tangata i no fa to so na o ta vale no la wal e los fa te inga le le mo le tu me no fa te fa malo o le o me li poti da mas e me ya e pe o na i foto nga mas na va tu le to fa le o tu a fa pu tu mo lo fa e na o lu e se me la te va ta vale o mo ala la nga si pu ta sina me ta o songa mo le tu o fale ato e ale mo ai se vai ni ta mai fe se inga ti ya il fale te le ai mo fale ta e le la talta to ya betal va tu sunga ma atoa ya sunga saulo fa ya malo fa sta tele la ma afta mai ya sunga mes atu sila oi afta tele lava ya moni le ko ne ya so se filino va ya sunga o kalangolango fa afta tele lava ya yoane tabu inga su ya sunga ya fatua milia fa moana fa vale le fua ya fa tele lava ya funga we sila malo fa tai se yoliana sai lele ya ma fo Eric malo fa tai ma afta mai ya ole tina matua tau sang fanga io ya malo te tele lava ya fatua Lucy ala tipi ya malo fa tai ya fatua Tirisa ene John Paul malo fa tai ya sunga Silva Marcelino Casiano oi malo ya mani lava ne aso lo sunga Silva ya ole sunga ya tato pena wisa mo tato ta pesi na ya la mai mo sa mo tato ta pesi fa matala o mo me na e ye me na malanga ma ye
Me se tavalan mo na le na te mo. Tato fasol na vili mai lo fato lo lima lo fatas. Ia. E lista mai titol mato no utasi ia ole le songa. Ia. O ia o fai o mawila vili vai tu pulanga mato no ia so te le lona le taimi ne. Ia. Le le o fai wila. Ia. Me songa. Ia. Ia isi a mata mai me vole lo kamuta. Ia. Ia mata mai tu lau papa ia tu ia ne ia lau papa ia la au le mukuka. Ia lo ia la le fai le kamuta. Da wai wan kamuta. Da wai wan kamuta. Ai ole sivela vai nga fa popolo fisili le. Ole ala le lango e fai eta to ma tu ma le ai ngal tanga songa le ole ai. Ia mo. E disi tamaititi na ol mato foi mo te ai nga jang. Le titi mal tamiti le fia tu siata me yo ta vale. Ia. A tu sila tamiti ata ole mana na yo tu siata. Ta na ai mai sia ta me yo ta vale. Te lo na ve mai insinia. Alanga la wo mali usta maziti. A ole le yo le insinia. Ia ele ele me fai na lula na onga vole le lunga se onga lua on fa insinia. Ana songa me la titi lote ta vale lote a fi ta vale. Pe la sta mai titi le na lu lote a fi ta vale mo ia. Ia pe la ta vale ona ni ule na ngatai o onga ni ia ele. Ia le malo. Ia la tata tu pese, tala tatu le na te vala mo tatu tala no ma tatu e veva. Tala vatu sunga sefo, ma jo, mo ni la val ne yaso. le tatu val auto e fa mai al tatu pese na pe mai val auto talo val auto talo te tua go sunga oi se fu mania te pai wa a me me yo man wi a fa stai o mai o te mat pai man wi va stai ai o te saule le lo por kala mele e saule le ya man le ya a o te mai mai sa mo na ka bu kal me sa ye ya ele me na ye na ye ile banu fa na pa ye la ta ba le am o le me na pai na ye le me le ki o le wa me ko a yeah ele fa lo a sui la people lo kai da no va ye a de ya que per caba so le ki ese la ulme da mai fa ye da no fo da ile vo le mo ma fo ola la nga fa il tabale a ule lo fa caba me la la was weekend o tara go kwa o le me la na fa vo lo pa lo le o vodele wa la ngal piste na ya no sa idea vodele aisha wo o lo mama pite de o ye nanda na za o kasela ku pu fe
ngal pa singoa ai puda o ai pa ya e te le me na ye le pa sko ke na no se ia na pi fa fo e ta se fa te le dai ngai wa kalai no mo wa le pis o mo wa ma o le ye wo le ko sa pi le mo ya e te lo me na ye el taverna fu e lo la fila ko ade ki asa ka nga ki ko ba ya o me i lo me mo ho de ta te la ho de sa vo de le ho de de na pa de tonu la ya o ke i la ja wo si wo vidiat e sa e ti un apule o manga o ma ho a ko la fi Polo ai mo meia le fao o le o le ho de na o ke ile li jau ele atole se todo ma fina tan mama ka fa mai o yo o le nga 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 ni singi ai isabo e todo ko sanga de nga kiri pe se a be de o le fa o le ku polo lu o alu ai pa se anda pe ngo ba na ka mai ya o le mena le lu ngala ka ele ai se me fuso nga so nga ele mo ele nai wa o e van ko zanga o insigne que es van insigne ale me ma die fo o wa va tenga kiro nga a o fa ele pas ya midi ma do a wa na ile palenga ba ngado pa mai do ya o pa mai tenga o insigne va kui nga pa insigne ro ka ba ki ya malo e nge gusta sa muore ele ni gusta ya sa un poco más ania a ka un ko ro pa pa figaro kuma lo va so figaro ngai ya mai lo mal ka pa nga o figaro ngai ro nga u ma fa ko malo ma que test podele ana o la mai ngai podele ngai na victoria nga e ko ka vale fa lo ko ma lo ko le ya mai whatever I'm going to do, you know. Yeah, but sometimes I think I'm afraid of course. So that I made that motor so they lay for yeah, no, wo fa ka ba. Ye ke do nga. Ya ko fo ibasi. So da winga la ta. Ele na ole a ko le la origingia palama me mo pena o winga e pe so so sai sai bia e ta wo ke de la wo ga se au de ade I tupulanga la o ai ka le sia ma lo ai ade trades o le se me de pe ka la ne de pe a te do va te de pe na pe se bia ye le ya ta tomu e me pe na pe ye le le e pe ya kwa ki ele ya se me fe kuro le sa vai mare e fa pena foi lá no boa mas me foi ele vai de ia sabe como vou fazer faz ya mas eu ia ele cala se bia e te digo sa o ia fa pena ato ele me o me tenga venga ya vai falle ya o de ele a pena vou já tô tá vale já foi o fazer cala ya agora ya la vou mo mal Ayo yo tak fikir tak pilih nama dia sendiri juga. Tengah tak oleh ini yang mana boleh pergi. Ya, salam. Tengah tak esok ada lima kau lili ada ini yang nama boleh aja dia mau. Mandai ai ale malo tambe ngati do ci de piepo chungo maga yo le ngai na fai ya wole ya me tende na fai je wai ele je me no na popole la fa la tende ya le wo mo so tani
ele é de por lá ele faz tudo o padre faz tudo tá padre o abe e ale o volei o bote ele tá o fie e o causa maior o três lá por ele no esse dingam de malo na meia tá vale tá falta muito mais tá aí a boa ele tá mamãe na esse mesmo se vai tá me diz kan payo fatas ala ko bago kanila ka payo wila ba ina pere ina se ko swani ai ko se pake mga ot ko me kiki la na ke lo ali ku to ai sa de la na aba mesta magiti ola ko ke kalesia ko ka mele pia ai ali me vole lo ba ku me vale ala ko me kiki ai kalesia mai che lo malo ma na fa so tu pai malo ya lo tele atu mo el tama na je mo tonu mane nga tonu e vela le ita valen fa le tonu tu pai fa to ale le lo ta vale le ma e vai le insini so o le si le va nga le fa ta un melo son son ya o le alta to lang o tama ti wai le tama ti wo le to fia o ya ai le melo fia fa o lona winga la o le wata u mea tatou o tamatiti le o le mele le la manu ia mai loa ia tali ia lango lo sao ana ia ai va pel tamit foi le tai nei le ipu tai au tai le sias e le son ala ni ngol mel o no sa ila pel pokala mele tan no toi anam sa velina le nei la ia lo inga o la li matua le mafo fo le tamatiti ia e tatou e statou i mai le tu foi le lo lango ma fa o tama pele ai awa hata inga va pe oi ya tu lo le pulu sing ya la tu le tu sing que la fa pa u tono lapis ya fa penale siaso malesias o le wo ital matu no folo sa sal ta mai tit ele ai tau fa ta ita ile pe por kala mele na o la kwa u male pu va tau ya tau tu sing le si lo aso va tu elu tu sing ta tol mela ta u sing a tu zalu su valu to za tu fo le to lo ta se lo fa si no a uta te ave la pisi ave le single ala va tet ala te lo tato pure lungo mo ngala te ayam fa putu a pele ave mari pure le lo ancora le wata ni ba tato fa wo tan no ngal ta pule te tala tato le mo ni manatu matu tato tamatiti sonsonga wa ni tamatiti na mai tau ina lonta mai e meo kita. Ia. A lo fata mun kita la ila so lo nasfana. Wala le le ta kita wa ta mititi na te mine. Mana ia. Ya le. Tala mai sa mo e usmai al fa fonga. Le rang fia te toi whātā lo whatuai lo tātua te doi lei se whao poponga re nei, o tala i mea lo te tūpulu tātua te doi Samoa o se mai ele whafonga. Ua whaamaunia mai ale komisena na tanga ruenga leo leo o pa aulongo e tēnu Filipo. E toa lima leo mai le tu ese tan malala lea ua whaamalo lo le tu maunei. Ai whaatino Iesua e suenga, i le awala na toi sola ese mai e fo i le li pāng tāi a lau titi tua lima, mai i le whalipuipui talwai nei. Na whae loea ua pa au, o tūlanga whaata malau i lantou nei sa ngā lulue le aso le i le whalipuipui. Ao whenga i ea li pang tāma le whaatino i no nisi o porkala meo la toe fuatai, o le soi fuanga o te tonu o le to ese. Na mawai le awa noa e toe sola ese mai ei lau i titi, ao whaatino le porkala me. E ese le uumia vai aso o loo whaamalo lo le tu mawai i lantou nei e toa lima, o loo fualava i le whaata malau le tangata le whaatinonga o na tiute le aso. Ta wewa pāua i yoe uma i lantou, o la tau lava whaata mala, nā lai o na sao mai tua lau i titi tua lima. Ua whaamaunia mai nei il mtanga luenga leo, mō lianga lua wa whaasanga nei lea li minister o pisinisi a la manuia maleipa, le whionga whalau maa vaenga fui mōna te mai a te fua, e mafua mai le whaala lave le na tā ua au telefou le asua na nafi, na tula i mai i le awa ulo le asua tua nai, i le anga i lunga i le mawha. O lo whaamaunia lava e le oa a fia ai se awa malosi le whaana milave, ai o nisi o ata na pu e tangata matu i lunga o pengta whae langi, o lo maa uai le taawale le malo lanu pae pae,
A toi ma le ta vale lanu liuli lea na fia, ma manunu ai i la tau e to wha. Wa wha maonia mai a wapa au, o le tu lai lima lea fiafia na nafi, na whai ai mōrianga o le li minista. Wa te tala i tua whale o māwai ngai whaatali ai lea so e wala a waila na mata aupo, e lalo o tu unga masani, o le tā fia le mtanga luengolo na tu se whanau, ma seini a fiafi le tā alwha i le ofiso leo. O le pāse se umana a fia i le tā vale na whetu ai ma le tā vale le minista, wa mai a tonga fitil to tolu ma te ai tua, a o lo whaia le tā tonga whaapitoa, o le na whaafoina le tā vale. Ua whafonga aloa ia ina e le fionga le tamai tai pāramia, le fionga fia mena o mi mta afa. Le aloa ia nei o le tolu se fruaso le umi o le aafia i o sa moi lalo polo inga o whaal belavi whaafua sei. E nā o le motu o poru le o lo aafia le polo inga, e pei o nā aafia ia fite tele i fianga, ma waia e le tise maa losi lalo ele le ua mai o na toi whaale leia. Wa whamaunia foia o telefou le iai o isi pisinisi ma company, wa whao atu i le ofiso pisinisi ala manuia maleipa whaasea, e le whaaleanga i noa lato masini ma waenga tā ua mō pisinisi, mai o le a fia fo i leo la lato tupe maua, mai ua iei fo i nisi o a inga te itasi, wa whao fo i lo lato loto le fia maritinga, e le whaaleanga i no fo i o lato mea to tino taungu tā, ai leo mauti no pe mawhai o na toe wha tupe, e le whaalapo putonga le malo si anga tau il tise. E le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le atunu, a to ai mal whaurulunga le malo si anga tau il tise, na ia whaalia ai wale ngā whatia afi o lo whaonga e le teimile nei, le mawalunga le ele tise lea o lo manao mia e le atunu, e fua i masini alu le ele tise o lo whaonga ina. O toi wha mauti no mai le teitai o le atunu, o le aso limo le masina le nei, o le ataunu wai a filisi, e tādi ai le taunu mai o afi au tu e lua, le o lo wha moe moe, e te tau ono o mai le masina o au kuso. Na sauno fo ile wha uru lunga o le wha lampo pitonga le IPC, e le iai sa lato tāpe nanga ile wa aianga ile lumanai, e le si tia vave le wha o ngai no le ele tise mo mia, mai i le wha meka wati na wa mai a le whaontanga tele te tai malo le tau pulenga, a nga i le se fulu ma le tolu meka wati wha o popo, ai ua whaiwhaianga la lātou tari atu. Sau nofia me, e se fulu ma le ono paseno le tamau aingo le atunu, ua a fia, e na ua alia e mai lea whata mala. Ua whafonga ina le wha iunga le wha amasinonga, ia i lātou e toa whasa atu ua ia, e se mata aupu le company a le trade pack, e na ua le mawhai o na malanga mai le mō le mau au tua leo leo. O i lātou e awhia Nevnel Nadeshnaya, langi au tanga vaya, pele pesite a kele, mata ma le lupe siliva. Na whae loa le tamaita i lo ia le tua leo leo i lumo le whaama sinonga, le nafo taima le langi Strickland, tu langa whaingata o le au maia o le mō le mau au tua le lātou i tū. Whae loa e taima le langi o le mō le mau o se tangata nu mai fiti, o le mawhai ana whaatau nu leo o mai ono o le ngase, mai o lo whae lo fo i le reporti a le fo mai na tu ina mai, le tu ngā o le ngase o lo a fiai. Tau o fo i le tamai ta i lo ia e le mawhai ona wha a wau i lo i longa o le mata opo, ona o le mō le mau o tu lea sa wha lango i e le mata opo, ma le mafu anga le wata lo sanga i le wha amsidonga, le toi wha ui tua mō rianga, na tua i ai la tau nei e toa wha. Mai ua tali ai e le fionga le wha amsino i a whipule ai Amperosa Roma le tālo sanga. O tala fawia mai sa momanu i tele nei aso i fua whanga la whenga i aisi o tātou tunu, whaso i fuia. Talo kalava i nei vaenga mua o telefou o le si fonga o le lau mua. O le tala mua. Ua whaelo mai se fuafuanga le minsta e whia ngai mamata upu i te tonu o whale whai ngā ruenga
ina ia whaititia ma tau whaamama ia ia inga o tula whono tau le soifua manoloina ma le saonga le mu mō pisi nisi. E le ngata i lea o le a whaavaina fo i se leina whaapitoa mō so ta inga e li poti atu i eile sa ona whaongaina o whaailoilo i lunga o wala o po me hoine ta ua o road cones. O ia fufuanga ma whaailoa mai ele te maitai minister o Brooke Van Velden i le asonga fua nafi ina ua uma le whonontanga masani e le kabineta. Sa ia ta wai ua pasia le kabineta ia le tau whaamama ina leo a ia inga o le tula whono le soifua malolo ina whapele saunga le mu i te tonu ngā luenga ina ia o fiai na o whaalawelawe e ono maari liwai nisi ia pe o le marunu ai fo ni tangata a toa male mamai o ni tangata whai ngā luenga i te tonu o ni bisi nisi la iti. Whaalia e lea minsta o le tele a bisi nisi la iti e whenga i pēr ma whaafita hauli i le tausisia leo a ia inga ma tuutuunga o tula whono tau i le saunga le mu whaapea male soifua maroloina i ngā luenga. O waafau ia o le au maia le tausanga e lua afe lua se furuiva mo fe malanga inga i le vai nuu e ta i lua se lau mita le uumi a e lua se furu ma le varu mita le lau tele o le va aetasi. Whaadia le minsta e whea ngai ma whela o inga i wa alalo ma na fuafi o wa vasa mana i o Winston Peters e le ngata i ta wale ma whaio na ave ai ma pasese ae o le ama whaio na ave ai ma na fuafi po o trains. Sa whailoa nafi le minsta o le ao fia i le tau le nenga luenga ia le swinga o le wafu ma vaenga e tau atu i hai vaanei i le wafu i Picton. Aina ia whaalia o le wafu i Wellington o loo le leipea le tele o me o loo iai ia mai e mana umia o na sanga whaale leia tili. O le whae unga le tausanga nei le o loo whaamoe moe le minsta e whaato asaini ai ma whaamautu le company i whauwaa o le ala tau whausia ia waa whau nei mo le company le Inter Islander. Ta ua whoi o Winston Peters o le whainga ma le swinga ua whaia e le malo o le a tele se lenia le tunu e whaasawina mai ai, whaatusa i le tau atoa o le IREX project a le whainga malo taluai. E le tau no o le kirisimasi o le tausanga e lua orua iwa, ua amata ona whewa ai ia waa whaunei i le vai nuu le waa Wellington e ma Picton. Pei ta aisa whailo mai le suisa opu o le partia le Labour o le liwhai pule o tangi utikere, o le tausanga fau na se manu e au mai ai wa a fau e lua i lalo le Port-Kalame ale la tau whainga malo. Pei tai o wa e lua ia ua sui ai e le whainga malo o lo tu nei le foe e le ngata ina la iti ifo a o lea ua manino mai e le hai ia se e le iwhaia ia se whenga inga e sainia a wa le fausia o ia wa. Ta ua fo i e le liwhai pula le leiba ana le ta fia le Port-Kalame le ana whaata atia mai le leipa e le minsta o tupe se manu e le aia se tau wha au popo e o i le tasi tasi ono piliona ta la i le tau o le nei ngā luenga tele le malo e au fia ai ma le tau e toi wha le lei ai wa atua ia o loo wheo ai le taimi nei. E to tele da ngata ia ua wha i lo mai no lato wha moe moe e fia tau wā i le tofi pule nuu o le lau mua i Wellington i whainga pālota a nuu mai tū mālo i le tausanga nei. E peo na sila fia o le asus futasi o ke topa le ua whaatūlanga mō whainga pālota nei e filifili ai sui mō pulenga o nuu mai tū mālo e o le tunu. O te reporte le wale sfasa laua New Zealand na ta uai e whapea to ono la whaio i la tau ia o whailo mai whalao i tele lo la tau fia tau fituli le palota mo le tofi pule nuu o Wellington e au fia ai mo le pule nuu le o lo tu nei le foe le tamaita ingo i a tori whanau. O le asitia i le luas furuwaru ta la iwa 5 sene i le tu la le te tongi ta la whea ngai ma le tau o le soifuanga le living wage a mata atu i le masina o se tema. O se sitanga e ta la se furu 5 sene o le a whaau popo i le luas furu fitu ta la valus furu sene lea o loo iai le taimi nei. O le nei fuafuanga ua whaai loa mai
I le taimi lea ua whaapopua i le tolus furulima sene i le tongi au pito mawalalo le minimum wage lea e amata atu i le so le aso mua o a perila e si ai i le luas ful toru tala lima se furu sene i le itu la. O le fua o le tatongi le nei e ta ua o le tatongi tala whea ngai ma le tau o le soifuanga e whaatulanga ina mai e le whaalapo tonga e ta ua o le living wage a o te roa o se mafutanga o uni a to manisi o whaalapo tonga tuma o ti e le ai se sotanga ma le malo. Wai loi se suenga fau o whailo mailo na taunu unga e le pasia le tūlanga o le malo si anga mo mia e te maitia onga mai ala tau me ai o le auli po lunches i le whainga fau lea ua iei nei le porkalame a le malo. Whaalia mai e whapea, sa manino i le nei sa i le linga e na o le afa o le malo si anga po le energy mana o mia e te maiti o lo maua mai me ai nei o le porkalame a le malo. O le suenga e pe ona ta ua sa whaafoe e mai a tō matanga te susue o le nofuanga turu tonu o fesota inga taulu soi fua maloloina lo tele. Sa au ili le leiai le au ngā whaale soi fua maloloina o me ai o le porkalame a le School Lunch Collective, le SLC, le ana whaatino i le amatanga o le tausanga le nei ma le whaapunga o le a whaasau i nai i a vai ngā tupe a le malo. O le la ua whaamania le sa i le linga le nei le tūlanga pa u maho le lalo o le tūlanga o le malo sianga e maua mai ai me ai nei lo o le tūlanga e mana o mia e tau maiti. O le whaiunga mau tu tūla o le nei suenga e le ato toa le tūlanga o me ai nei e pe o na sau nia mai e le SLC mai o se tūlanga ua solia ai ma le whenga inga o lo la tu sau nia ai nei me ai mo tau maiti a onga. Peitai, o lo o te i ai le SLC i le taunu unga o le suenga o le lātou whaapunga whapea o le lava o lo o le leime ai o lo lātou tā pene ina mai mō ta maiti a onga o New Zealand. Ua whaalalo uma ia ni tai whau se tolu ia sa osa wha ia se tau mai titi e whātau sanga mai ui na umailo na ola i les whareile na te nei. O lea whalawela tupu le no o kati i le tū malo le Bay of Plenty, mai na whailo mai e le ofisa o le pulenga o lea i tū malo, o te i whau umanei e tolu e le i lesi talaina. Sa ngā rurue whaatasi leo leo ma le ofisa wa ia mea ola e au fiai ma te i whau, i le awe se mai o nei mea ola mai lo lātou a inga i le pito nua e ngoa o Tuapiro i mātu o kati mai o la wauri o la songafuana nafi le ana whaalalo ai e awala i le whao ngā ina i ai o se vai la au. O wha ngā solo nei se suenga leo e tusa o lea whaalawe lave. O le whaalawe lave nei o se tasi o le mau whaalawe lave wāli ni mai e haafi ai tangata e oso fo ia e tai whau i le tonu o New Zealand. O le tausanga na te nei e tusa o le mōri mau o le te maitai fo mai o Natasha Duncan e tusa e lua se furuma le valu afe la o wha inga o whaalawe lave na manu ai tangata ona ua oso wha ia ni tai whau. Ta ua te mātai fo mai, pe tusa o le tolu afe o ia manu anga e a awhia ai tamaiti ma whanau la iti. E lesi whaenga o le tātou tala, ua silia i lua afe la whai tangata i ua maari liu i le mafui e malosi na la vea ai le tunu o mien mai les whareile na tenei, mai ua tu ina mai ai ma se lau ta inga malo o watasi wha pia isi wha alapo tonga wha soswani. O le nei wha alapo me te utia o le natura, o le aatili ai o na malosi le pipisi o wha mai, ma le to tele o tangata e mate la ina ona o le fia ai. E le ngata i lea, ai o le ato o tele ai fo i mai ua le aini a inga na no whai, ma atili ai o na wha te tele, ma le taua wha aloto i wha lepo le civil war, le alo a afia ai le nei atu nuu i le taimi nei. O le sangofua le sa wha ilo ai fo inu mela o pito le tamai nei e le whainga malo wha fita o lo pule nei mien ma na o la tu wai o la whainga o tangata i o maari liu le mafui e o atu i le lua afe ma le 5 ma le ono. Wha ilo mai e le sui o le whaarabotonga malo o watasi le UNICEF o lo iai mien ma a o le ilu lūr mafui
Ai sa tu sa mo le 20 miliona la fa inga o tangata o le tunu o Myanmar sa o la tu mana o mia se fe soani ona o tūlanga panga tia o la tu soi fuanga. O lo tele ina whaina ngā luenga la vea ai o le nei whalawe ona o le taua po le Civil War o lo o vela i nei na amata mai le taua i le tausanga i lua afe lua futasi ina ua whaoa wha malosi e le fita i le pūlenga o le malo fili o le tunu le ana te ita ia le tamata i pālimia ia Aung San Suu Kyi. O lea ua whailo mai le leo, ia le ngō le tina lea na maliu ina ua taia i se ta vale i le pita nu o nae i le vai aso na te anei. O ia na awhia lea whaala velave, o le tamaita i ngō ia Vanessa Riti Hopapa, e ono se furu tausanga le soifua mai le pita nu lama o nae. Tupu lea whaala velave pe tusa o sfutasi i le fiafio le stofi i le awala o le Cambridge Terrace. Whaelo mai fo e leo o lea ua whaia mō lianga whaasanga istama ita i ruas furu lima tau sanga le matua i le awe ta avale o nā ua maliwa i se tangata mai o le a toi tū lai o iei lunga o whaamistonga whae tū mā lo i lo hat i le aso ruas furu iwa o a perila. Ua leo toi ma mau se taimi ai wha ama manu se si tanga i le tau o paka o ta avale i nisi vaenga o le aitele o Aukilani. O lasos fulfao a perila le a mata aise si tanga i limas fulsene le i tūla e paka aita avale i le tonu o nisi vaenga i Aukilani. Whairo mai e le pūlenga o awala o whela o inga i le ai o Aukilani, le Auckland Transport. O le tau o lo i nei i a paka o ta avale i Aukilani e amata le i le limas fulsene i le i tūla anga i atu i le ono ta la i le i tūla. E fua lava i le vaenga o le taulanga ma le ai. E iei nisi vaenga e lata i le whaalua ina le tau o pāka ona o le tūlanga pisi ma le tele ai o Ta'avale. Whaelo mai fo e le li pule o pāka o Ta'avale a John Strawbridge. E matua māua runga lava i teimi uma i le tūlanga mo mia ni pāka mo Ta'avale i le ai o Aukilani. O le sitanga lai le lua vai asa o rumana inei o se vaenga o tau mo whainga e tau tāo fia ai le sitia pea o la fonga o fale mawhanua po rates. O le so, le asa muamua le nei o Aperila, wa atoa i ai le 50 tau sanga, tālua na amata lia le Paul Kalame le wale sfasa laua New Zealand, le Morning Report. O le nei Paul Kalame, mai le fitu i le tae awa nga i le valu, na mua i amata lia, i le aso le nei le tau sanga tasi iwa fitu lima, mai o le riengo ia Mike Lee na vea maona whaatonu muamua i le aso na amatai nai i le 50 tausanga ua mawai. O le Morning Report e pei ona whaafonga iai e tala noa nai ma ta aupu mo mea tupu i le tonu le tunu mai sa whaate iai lau whaafonga i lona teimi amanta ona ua sui ai Paul Kalame o pespesenga ma whaafiafianga sa iai i le Paul Kalame leo talanoanga ma whaamtaranga e winga i mea tupu, ai mai se o whaai unga whai e le malo maona afianga mo le mamanu lau tele o le tunu. Ua mana o le pātia le Greens ina ia whai se fuafuanga le li pālemia ini la fonga le sui pālemia ia wawasa mana i Winston Peters ona ua mafu mai ai ni whainga tau whaamatau e whaasanga i le whaipule e ngo ia Benjamin Doyle o le pātia le Greens. O se tustu singa wawasa mana ia na whaia i lunga whesota inga te le wawe le astonai na ia tauai e te tauai le au whaasana laua na matua awhesiringia po o le a tonu le winga o le ingoa o le itu laua le whaipule le nei i lunga o le social media e whaingoa ina o le Bible Belt Busi. E le ngate i lea ai na tauai hoi Peters e te tau nei loa po le ale winga o ni whaapunga a tofo i mani ata sa i runga o le itu laule nei a o lea o toi te pē ma ave e sea mai. Na vesiringi ai le tasi o taitai o le Greens e la utu stala o Chloe Swarbrick e tusa o tu singa ia o te pē aina i ta ua o le itu laule nei o se mea totino le li foi pule mai le o se mea tala whea ngai o na whao ngā se nisi e whaia i aini whaasara launga mani o lātou manatu ai mai se pe a whaia a whia aini tau maisi. Whaalia mai fo i el tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson
e le tau mai le pāle mia ona whaia se fuawhanga i le nei mata au pu o maa le haa fia ai o le sui pāle mia o se tasi o ana paanga i le tonu o le whainga malo so o whatasi lea o lo o tū nei i le whae. Whai unga nāre nei vaenga o tela whau. Whapong mulu tātou telefau le tu la sun man loe le au nei, le o los fulu minute te nei le iwa. Alo lava le mafta mai, a sun mai lo male lai fa fatul tātou visi fasa. Na tonua. A me tau atu le, kati vai atu al mafan whana mai o fafu. Ia, mo. Tau le le msava linga lo e ni taimi. Ia, mo la tau e, whaela tau ta alonga le fiafi. Ia, o le tau e vai aso nei e umie le sulu la. Ia, ngoto la te orfitu. Ia o lo la i le asong fu al vas fu peta tu olia. Ia. Ia ngoto la po le ono, po le te ono. Ia. O va vene ngoto la. Ia va ve fai to ta longa le malai. Ia le va ve taimi le fiafi ai tu ai taimi le au. Ia. Tu so le la mo le si tu la malo lo tamiti ma mo e o fenga luenga. Ia. Ia la fa tu ai la mata o va so la le asong fu pe olia. E la to ma se no ki me li tio me Australia, America ma e tu la atua le la atua i na ola le tio no le la vili tu le wati ni Zealand. Ia. Sa mo le to vili tu le vai le wati pe vili luma. Ia. La tu mau pe le to suia. Ma le sa o fa ta stato. Ana ia. O le mo le fiele tu no ia pe o le sole fa ma vai atua ia. Ia. E pele ma le kalesia ma se fatua. Ia. E fa ka sale i kene squeak polidua. Sunga le to ina Reverend au fanga fia ma ole va. Ai o le wil fo fuanga le tato li tio le fiore di pule ma le tato wa onanga. O le aso ata ya o le tato fultasi por kala me o le mori o le ava. Ia. O le la fa fonga isi por kala me le sa ni le sunga le to ina ya ri au fanga fa fia ma ole va. Ia. Ya o le fultasi la nga i fululua. I swinga la na. Ia o tono por kala me ya ma sani le to ina ya au fanga afia mo lai vao. Ia. Na whai na prices po na whai longa. Ia. Mo. Ia o wha fonga mai na poka la metai o na ia i whai longa na tu whai. Ia. Ia e le isni whai longa. Ia poka la me uma. Ia e poka la me mai ai mana tua ai. Le tau tua le nei au na ia o le tala le ia le le. Ia e. Ai mo le sili fia le tunu o lunga le tatou Facebook ma le tatou social media ma le YouTube. Ia. Na ui le tele o tatou news o le vai aso te nei ma le vai aso nei. E me se por kala me le malo. Le ui le malo sa moa i le state of emergency. Tu langa o wha vilavi wha fose. E maa fua mai ono le tise. Ia, me te wina le te le o le wha le tonu i. Me se au polu. Ia. Ia, nā lai lunga umai nā le sau noanga le tatou pandemia fua ngale malo. Ia pia e fia mai mo iai mai fia matamatai. Ana ia. Ia. O ina tau le tunu leo Indonesia tu fue. To tele le tatu tunu mai me stupulanga tala vo sa mo e ta fa i le si vaenga le i Bali. Ia. Ale mai tau atu o le ua nga i le ko vana o le vaenga le tu malo le. Ia e faini tu la fono matua fa ma malu tu la fono mo tangata fo ia tu ta fa i tonu i le aile. Ia o tu la fono na le ua nga i le ko vana ma le pulenga le fo i ai. Ia e lava ia faile leo lava mo la tu risi ia faile leo lava i no fang faitele a one e to el watu maskei fo ile le mo ilo ta to yo o i vaenga fo ile le peni mata anga o le tunu ia a one i a pu e wata pu e fa le yo lava le a mo oe e matua fa salaina oe o le si vaenga a one e upuleanga i tangata i leo ma tangata nu o le tunu ia le mo tu la fona le turisi e mama fa tele fa salanga ia lewa langa i le pito nu le ia mo i la tu ia ta fa watu i na i Bali na Indonesia ia mo i sa o le o tele yo tangata fio Indonesia i Bali ia manatua ol fa nau ia avil fo tuanga malisi mea a fa yo vai uma tu la fona nu ia tau sia le ngata Indonesia o sinu wa ile malanga sa o Europa fo i mai la malitala e te fa itete a pela no yo falani no umai o Spain manu e te pu e alo se ata va inga le utanga va tu kem no se pu e mal mata e na uma pu e lata mai tong
Me fa pena. E ole pu e lo wata i se no fuanga mai tongi le tupe. Ia aola tātou tangata i whafo e tā milo tā whao, a foi mai. Ia mai foi le wha mtala ia i lo i tangata e pelana e tā ua. Ia, o ai lewe malanga i pali Indonesia, o nuu ia e matua le ai ia se tua wanoa i seisi. Sa ole le. A whai mai al tula fono, o tula fono. Ia ne sala i seisi o tātou whanau. Ia o le malanga. Ia. Ia, toi fo i lon tau pulen tātala noa i le, lau vanga, le mo songa. Se songa ia e tangata le supo kako i pasi. Ioi. E mana tu tele la tu supo kako le uafe pasi le teimine. La mata mai le supo kako. La uafe pasi. Ai te lo la tangata na lo uafe la pasi. O le si songa le te lo meno o tiulu. Ia. Aso e tato onga e el tamito tato vasenga pe o tiulu. Ia. Ya e pe talo malo longa por tuanga la onga. E no lo le por tu fale a onga por une ilo atu el puleo. Ia. Fai o tinga ulu ina. Sa ole le. E o fai am tu le tu ana o mai na tato ulu ya so ya sa ole le. O la pa la la tali ni le ye. O le tu. O no o fie me yo o tiulu ya so la jamo. Na o tiulu ya onga. Ia tamati. Pulanga po le anga ya tu fale la pile fia mai yo tos. Si tu piano ale lulo tamo te ala onga. Ya lulo. Mali se ulu. Mali se. E ta o tu tamati de skai. E pule a. Mai te mina mana le e tu de skai le Michael Jones. Na au ta fale ulu. Ya e watu lava mai ya fa Michael Jones mai do fale ai. O ena te onga. Fata iti role ya e alua wa o ti fole le sama sanita tu ya se lo fata iti. E te au ngofie. E te au ngofie. Ioi, au ngofie. E te au ngota e fai. Au ngofie ia. Io. Ai tu tongi oi. Ele tongi. O lo fai ta. Ia, o fai ta mit. Ia i longa to e ngofie te mine. Lisi me fai ngofie se lo te mine fai tar ki. Le fai ngofie fo ki pa te mine. E fa ngale ki pa Marcelo. Ia. Na. O la fa pe te o ti te e tango o ti lo ulu se aso. Ti le mana o luaso o ti. No lo ulu se tu no volele e mafia fia. Io le ulu la o le tolu masina. E la tu mena kama va pe mafia. Le ulu el tolu masina o ti le spito le si masina o ti le spito le si masina fa fa uma ya uni luma. Ngai mafia fia e fia masina. Ya? Fia masina. E tolu. Ya tasi al masina mo ele te va ia lo ti. Ava tono le iva. Le wena mala. O ia, mano se fua. Mano se fua. Ia. Ano foi se fua lo sunga ni tau tai ni ya. Oi, se fua mania. Masini. Lo lava. E ngalue. Ia. Le ai, le vo ai. Pata wa tulu pokala matai. Ngau mantua wo. O mana ia lua sau no fo mas tasir tama. O mantua so le e moni le fa so. O tatou matua la. E makpa sasa kai sa ta fa le tumsen. Ia. O le mena pe wa maka kupai la ka songa ia so. Sa no. Mana o so matua. Mata le teo fa si ma alo tama. Ya, tam fo ia le ya so ia fa si ma na po. Ya, mata fa mai lo usaja. Si lo ale me le tan no me la wali ia. Te se ya lu to ine mo tao e te tala litio. Se lo a po to no litio. Ai ya se na i te no wali ia. Ya. Ma fonga ia mo lo uso. Ya, o pa ia so lo. Ya. An lo to ine mo. Na le ando sto ine mboema o I foro mala o so penga lo la o sto ina. Au mai fa foma. E ni fu tui. Tatala tu mai sina umano. Wale ma fai lonto fa pipi ila o sto ina. Ala e to ino. Wa ta ape mula aba I fueng ma wa. Ya, ele no pe que o ta mari tu pe ala o malete la o ya o. Ya. Sa tau de sila o sto ina. Ma o vele mala o so wa ma to fali tu fale o do I pia. Ma tu fale insinia leo. Ma wala ma tia fai men. No so. Ele ma ta vale le tia ina. Tu sa fa pe ma we ele tia.
o tu lo mau mai mau fasi baka si baka o pa ya so ma ya la te lo la na o le wa la o ta to ele le na ele te tinga ina to ina fa meta o sa la na fasi ma to mo le ma lo ya ma o lo ma fa tu lo matama Dad, le to se ma wa inga ku mele ma to ina lo la au leang ala fa ya ma fie pu ya mai lo wa ta mai wa ta i ku spuding foi ma mele tu ai ma ya nga ti ya le te fo ma tana se ta ma oko ya wala te suya ma ne te le la au le te de se fa na e ya na la ba stone wa pu sa mai tu no ya wa te e puru no wa ki le ma lo te ma lo ma no foi le e fa la o to o le tong na la na ele na fu so ai ma on matama lo inga la utala o e ta o tanga ta handyman to no lo ai en fai no o fai fa kamuta no i lo ai nga ye nei matoma ni sit ele tinga ina mata ina ave mata le service ma ave fai me fa le to no afita va fai ya lo no fai ala ele a o ya ai fa mai ti o so le ta va le nga ele punya si aleanga na vai ta lo ta va dan ta la va ta tu dan to ina ta tu mai ta o te o ti a tu o yo ya o va ta le ma vai na ta tu no fo je me ta tu de ta ngo fi fa ya ya o le mela na lo te mai ta wo isa mo te le o ta mai ta mai ai te no e mu ta la ta me ta mai ki ta tu ma tu o le fa te tu ma tu mu ta i fa le nga me te ta mai ki ne ale lo o la song ai lo tina matua la tama tina lo tama famai a fuera ma o famai lo tina matua a o fuera tama o nai lo ila tama mai o tama tina fa a famai tala lo tama i la tama mai lo male pe ma me o mala wali ia era lo pasona moni le le la o sa temine le la o ba ai fo ia mano fo ia ngai lo fana ia on mena na to ila no ina ta to mpangai la so e tingana vai mai to ina ta itele lo ya lo mana ya ta ita fa lo ya le lo ta itele kam ku me ya pero de fa sona manda ya proclama ma ne ye te lo fa so vai na va no ya ma lo no ya tele ya fa na ko mo lo ya se fue ma ne ye tele fa so la mo le melo le su el tantale to non le tio ia no mo fo ia no tilo so le tono o lo tama vo fo yeso ya ai se la itio tanga te to tala ya na male pe fo le tio te tala fo tu asu e tanga tala to tono o ai nei mo nga vo le vai atu le tama i tono ti fa pe po mo nga le tau tala se va i le so nga ta tu ya so ya to tia ya le tala pe ta to le na le la ta pe se vai foi ya o te luas ful fa minuto na ta le se fulu el por kala mel so fo malo lo ina se fulu ta nei si fo ne lo mo ya lo ina oi o ya malo se fo ya maru la va so fo ai e lo sunga ni ta ya ai si mana ya por kala me ya pa no lo tsu nei tamana o mat mana ya me oli o le songa ya o viria wa una e se o san in loi e me na ma wa me na ta le son ai ga se mi son a valia tu lo ya o le me na ya le fe la ta ya o la san nei no e sta so fa pe ma tu planga fo nei la ya wa le va na ni ai le alu fitinga le fenga o fiu tawanga ai fa mai le si pule ai o me la no ai ma tu e lo inga we ma o lo nga we nga fo ina o ofa mai alu lo fa mai alu fa eletisi fa mai o dia na sa mo tam fa eletisi ai alu na musu ai ana ai te lo sa ni o fa tu lo ma na ya rura tam fa alu lo fa eletisi ai te a so ani la ia i se ta ia o le mera o na fai
e vili mai ale ofisa i se o tau mai whafso tai mai e puli. Me rau wai, a wha mai e latu. Nā o iara sa mua ia i taimina rai o te whaile e tisi. Ia, anu atu nola ia. Mo ia e whiololo ana ia na nanu e maua. Ai tau mana mai mea. Ia wha mai o atu loa lulofa ua visola mea na wha mai e whai ale pusa tangata ia. Ia la ua vaera na pusa. Ma pusa isi tangata na e leo ni sa mua. O isi fo ia tunu. Ia mpala. Ia wha mai. Ia, au ole pusa. Ma lua tilo fa e na le lua so na fai e pusa ia a fa mai la o se va nga o mana la fai ai wala tu lo se o puli ai lo le fono fa mai ta wai vil mai I ta mai la tam e na le pa wala le sata pasifika sa mua what lua so fa o le pusa le tisi ai tai fia se ma se fa o ia a fa mai la wo lo la taimi o la fai suenga fo ine o la sue ai pe pa pe pa tu sala o pala mina o te pa ia wo mo la to le sport ai o mai tangata ia o fai suenga la le o suenga la e la wo ia e wa tu la sue o le ame o to pe a to e tisele na ia e la ia o le alma fuanga o le fo feme tum fai to e o la e tisele o pe ia alua tu loa Yesu fa mai de sama alua tu al sa o tang sa o al melante loa I o pele el tise fa mai la o inala na te e lo mal pule la to pule ma inala o te e fo inale lua so na fa ia le pusa o te no le pusa e le tai lua ni aso istanga tai na ia e fai to uma to e fai o le winga la o la kala o na mataora I fa o manuia ai o fiu le pule au mai ai kampanile mai e fainga luenga I le lua ma tausanga e maua ia manon toto I faila na le stala o le eletise ai fa mai o te re o ke le fia ia na tu era ia o fatulo ia o fos e ta o mai ia po a se fia luai ia almena pa ia tuai o songa al estela o sala na famaina alianza se me foi nei o ta vale po la to ta vale te ia va tu puno fai o la fatu ele anga lo ta vale na vai dai ai pa penega ai o me foi la fatu o songa alena na o foi dai el taini lena sa il mato fai pa mai ia te por me vole o TV o fa pa mai la vai ngale no mai wo mana sue uma wale anga TV wale tele wale ora ia o tsafia mata la I me o ta longa in sa lo ni ai wale faina fai wo fiu fai ia o mena tu o la ma se pisa ala na sa wai a sa fai luma TV o fai astura ia vai o lo ke ai te wale anga lo ia ma se foi ia tato o tango ia ai le ai o mata te ia la ma te sa fai o la TV la sa fai mai a to la man han su sa lu ma tu sa lu na uma o lo na winga lo le an fa mai ele me o TV o le anga le o foi stai le o la lo TV ia o fai atu oi fa mai fo o le anga ia a TV tele ia fa mai le to le anga lo man fai me lan pe ai o la le la marie o la TV la o le ma e tele fo isi me a nga e no tavani e no fai o nga umuleto no nga mu fo fare o la tau e a lo tua ia tango ia I man fai ale me la le tutu e fiu tawa na we alu fai le stana aka mai te io ar tai me alu fai na lo la ia fai a lo tu lo la ia o nga le alu ave lan sana o fa mai ia fai a o nga male pule a so to la tu so ani fenga luenga ina ila to me la fai ina to no la o fa mai le se ran so ani to mai ia ora fa to atu ai le mata o pule sala no ai e son ai si fai atu ai fa mai pule ai ma sai mi al mai me fa tai fo ya o sa tai fo ya o sa I walo san in lo ia ma lo am ia fo na san in lo am ia for nasa din lo le yo la inga na lo
Wana sisi ai ngau le mo le. Na fa no sa. Na fa ia tune ia me na malanga ine sa mo ma. Na se utama malanga fa na ula i tolu. Fa ia te no ko. Awa. O le no ko ma wa le mana no fo ma. A fa ia tu ia. A fia ai ia so tu la fono. O le so le se utama ia le me na tutu. E o ti sa mo. Ai mai na la utama malanga fa na o ti ai sa mo. Ai lo pono sai mina le PC le fa le tu no pa la mo. Fa mai tu ai le tu o fa ia tu lo. Pa tu na fa la upuna o na te alu fa me na o lo talo mai alu sa i le ia na no folo sa mo o mai lo fa na o ti lo tu ai o fa ia ti e ana le ia ta mai ti i vinga mai o ti ai lo o ia o me na le fa ia le o te sa no mai le o te sa ia fo la ia o la fa ta ni tu ai fa ia o ngana na ngwe ngene ia o nga e alua so e fiso so ani tamaiti malo lo sa ya o fa mai e sa o fialo na no e sa wa so le mana na o ai a fa tu la tama ana le ya tamaiti e vina mai o fa ya to ai su e lo o to e o mai ya malo ya lo tele atu manuel ne yaso ya lo fa su foi mo roma po kalame ya le so ifo o tu tala no sti nai si an sanin lo a va tu mu au fo linga Ono lele o mava pea talo fai ya inga. Ano ainga tapasa. Apa umai ainga urusia. Ainga le vaya vale, me tu ainga o que vis. Ana pa o meu nisi ainga lo ainga. Ana pa o mai ainga na Rusia. Ia mo wale afu le aso mo. Atas na tope. Ia la tanta jo besi. Tu mo o fo linga sale mo. Vole o ta fiola mai ma we pena va piol matu ainga. Si tama.
Se ufong mali le sunga mala se ili sanga mar pese e ia so fi ai e fo ia so tangai ina uto es fulu minuto en tale o le tula es fulu ta plamele se fu malo ina pa tar fulu ya moni e ta urunga to por kala me fa so le o le ola songa e le umai ai fo ni si va ngal lumana e vi fa so me man ne e fa longo man ne e fa so ta to lo ai o le tai milane ne u ta to lo ali ta u o le meno songa tanga ole o fela le meta tu mai lango le tangata le me ale tale ni wole e penta fa o sta mai titi wole fiao alo ese al mela fifi sa ole le ya wala le fosia wole tato mata tu ole ale tu langa ia a fa o sta mai te la kapi o man tu ale si ina ole songa ia me le taki tara ya o ko se fia tata me o fa ili o lo na so ngai fia tata fa e te la molo na no tata in Mount Vaya ele Mount Vaya pen fo ele ya sai no Vaya ya ave lo ele tu lo 11 no ele to ta vo den mo sana pese ya na o what to malo se kiti ta na so we es saulo o tari i pele na lu malau au fana mto dio tono pakala ai te wala uli al fa ile si ai nga le ale tas ya la tu foi ta vai le la inga le ya o la tu la sta mai wa me Mike Stan voi ya tu dia fa ina justice au la lo lunga fa ya o le lo sta ma pe va fentu mai la ya lo tu ala o mai la u fala me ta inga la u fala ve si ai fatu lunga tu o já são o ngata mai la le lo o ngata le lo o le ya si o lo na ma fo na fa ye pa lang stand dia ele me fa ina fa o min fa pupu bela la ta o so ngata i mo me ta inga la fa me na ta o so ngata mai ya tasi o le o tunga va America le fila fa tau vanga po i te malo fa wi tu tau vanga le tau fonga o kilani ele ia tau vai no ngala lo motinoa o le si tunga va America le champion ni usila ele fa ia mai ni usila sole wana o kilani na fu tau va ele do la oli ia one more business ia o ri va elva ni usila ia lu so sa was e lo ngala to la to saul tama o ngol usila ia le va tu la ile fa ia me foi la ni list tunga va no inga le ofa pe le titi ofa ni usila le lo sia tu no ia fafo ia sa e tau ya ola to wa fa unga yo la oli era va a mi se tanga tale te ia va o grant ia Dalton ia sa o le si tala o ta longa o le ua saini a Damien McKenzie mo lua fe luiva ia o fa mo na no full world cup lua fe lua fitu ia ma le tua liona le sa lua fe luiva pe ni sina o tala ta longa la tamai ia ma lo fo ia el son nga pe a fu al temile ta to vo ile tio te lo me na pusa al vale le lua pele wa pele ia le o le si vango ata el tala si lo motu ne no fam tala mai lua so le na fo le na fa ile ia le fa ile pusa ale o ata le fa tu sa tu ile fa pu ino lo ulu ya o tina le lua so le ya o to Betul pula mau vai saudara tamu semua saudara. So we es sauro watari pele na lu malau au fana.
Ya, tau runga proklame la tau tai. O tau le lua fasa longa de so. Ia, malaya. Ya, tatu mafuta pere tau tua si fonga la mua. Ya, ma fa so hatu tatu Facebook. Pataro fatu ile sunga ya Amerika, toronga taua, to mata. Taro fo ile sunga fa vale le fua. Ya, tama ia ile imanitare ni. Mutua mal mantu. Waira wori mutua me alo fale lintu e mutua le yantale ni. Ya le io wori io fa vale le fua. Ya, fatalo fatu ma fo Eric. Ya o fipe la tu pe se tonga stene lea ya masalo po ai Mari pe mona Mari malama le ngana lea ya fatalo fo ile sunga ya noa tu siofo ma lo fa after tele lava le ma after mai penjo sio kame ma lo fa after ma after mai se firino vaoa manuia lava le yaso fatua Teresa Agustino ya Ricky Masoe ma lo lava Ricky manuia le yaso ya sunga ya lona lote talofa fo ile sa sakla le tafea tasina le tangata sa mola sa songa ya sola ya analo Australia ina le loa yo mo ainga talofa ile faltua Lucy al tipi ya o ma fo Eric ma lo fa after tele lava le ma after mai o la utala tokuma fa after tele lava ya risati alisa tasina le tangata ese songa risati ya monia le tayao cap ito ma lo fa after ya o salom ya malofa taile mafta mai yo ina tonga moli taro foi le sunga ya falili tu ya male sunga ya oilisi leo te vai tu ya poor maris manuia lava fa after tele lava le mafta mai ya ole afetala marina malofa tai after tele lava ya mafuta me tato proclame ya la matu fa fianga leo te pena mai proclame ole soifua maloloina ya Sabrina Casiano.
Vale.
Ia whaatalofa atu i leo whaafonga nei tae ao, ma lo le soifua, ma o se tasi fo ili nei o vaenga polkala me o le soifua ma loloina, o le amatou talano atu ili nei tae ao, ma sunga ia linen ma asenati, o le au aunanga le vaka atafanga, ma e telefoi ia mata uputa wala whaatalanoina nei tae ao, e mai se lea o tui pui pui, o le fo utatou la talata atu ili vaitau, o le tau malulu, ma o le nei whaatanoanga o le awhaia le ilunga o le telefoni. Whaatalofa atu linan ma asenati? Whaatalofa atu la sunga Savelina. Whaatalofa atu fo ita ia mawalunga o tau ofisa. Whaatalofa atu fo ile malu Samoa, ka mama tina matutua. Ia whaatele pa ia mawalunga la silasi o Samoa. O lo mawhai o na whaalongolongo mai le Port Kalame. Nga lo soifua manuia, ma le lani e mama. E le la atu ia li none a masai e tato talanoanga, whaanamore. Ia, malo, whaftai. Ia, o le mataupo le nei tai au, o le pulu tui pui pui mō tangata matua ma alo ma whanau. Ia, o le asa o le tau malulu e whanofia po'i ona pepesi ai whaamai. Ma o lea umawhai ona whaitui o le pulu e a mata nei, i le aso nei aso mua a pelila. Ia. Ia, se i whaila se lo saunoanga po o hawa enga ia e tatau ona no fusila fia ia i o tātou tangata mo le whaangasolonga le tui pui pui. Ia oi fo ia nga waa ia i le tuile maua fua. Ia ai pe whaapewhia fo ona a nga i tangata e restala pe whaatonu ni a vanua. Ia o le tui lea o loo a maua mai nei tausanga. E tutusa lava ma le tui lea fulu na maua i tausanga lea o le Influvac teacher. O le tui o le fulu e a mata mai i le ono mātina. E o lava i tangata ia o mātua. O tamaiti e a mata mai le ono mātina lalo i fo i le iwa tausanga. Ai a whai ele i whai le tui flu mua e tau. A whai ele i whai te tui flu mua a tamaiti. O lo i lalo i fo i le iwa tausanga. E ma whai ona whai ni tui o le flu se lua. Ai wā i le whāwa yato. Ia. Wai, e moni lava o tausanga uma lava e whai ai bea le nei whaalau i loa ma le whaamanatu i tātou tangata mo le whainga o tui pui pui alwai tau il fulu. Ia ai e te tau lava na whaamanatu pea. Ia whailoa pea ni seo vaenga tā ua linen ma a senati. O lo iai fo ia tangata o lo o a whai nei i ngase o le tino. Ia e whai ngofie o na mau le fulu. Ia sa inga pei o tina e maitanga. Ia. E ma whai na whai laso tui so se taimi lava. A o le peia o le taimi nei le watato whawali atu le marulu. Ia, lele. Taimi ale nei e tauna whai e loa ia tui fulu.
Wai e isi tangata pe fo ini se tal tono nga fa pe ai ini vai ngai ono a fia ile tui ia po oni aunga po oni si fo po side effects e fa pe ai e te ua fe o ai fa ile tui fa ina lua sa no se vai ngai fa manino fo ile tu langa fa mole ia so se tui lava e fai ai ia unga masani a pe ole tinga ole lima pe fula la ititi foi pe mamasa le lima pe maua foi se fiva ole fa amalili so o unga ia masani ai e ngata ile lo sulu fa itula umai ia unga ia ai a fai olo a fia tele ile tui le fainga o le tui e mawhai ona folo ia whala au ia o le Panadol o le ibuprofen e mawhai foi ona a whai tinga tele ia lo lima e mawhai foi ona tu iai te solo malulu te flannel o se ice pack foi a o aunga ia masani lava i le whainga o te tui. Ia. Malo, ia. O ai nisi tangata anga waa. Ai whaape whea tangata ele anga waa. Whaamata o fie se tui e te tauna tutongi mo tangata i ele mwhaiona anga waa e mawaile tui lea mawafua le pui o le fulu. Mole a Savelina sa malama sili mai le ngalo fesili. Tu sa o nei tangata la ia e a fo i leanga waa i le tuile mawafua taipeo o ilato ono lima tau sanga ilunga peo na lua sauno po nei tina ma itanga foi. O whaamata o lua sila fie se tau e ave e whailofo i nei tangata i leanga waa i le tuile mawafua. A taino fesili. O le tui o le fulu e whaifua. Ia. O, ia. Ia, lelei, whaafitai. O anisi vaenga tāu me whaina fia whailoa lava i le tūlanga o le tui pui. Wai e le vaenga le pe whaapea e o le ale le mafua angai tāu wai le tui pui o le toa tele o tangata o senu o tai whaataita inga peo ne porirua. Pe te tau ona fia le pasene o atu iei ona iloa lea o le ale tāu o le vaenga le ia maua le tele o tangata e mwhiona whaitui pui o le fulu. E te tau ana na o atu i le valus pasene o tangata e whaitui o le fulu. Ia. Valus pasene. E tau na o vātu i le valus pasene. Ia. No inga whai o totono Wellington e ato e tau na valus pasene. Anga ilunga le o whai o tangata e te tau na whaitui pui o le fulu. Ia, o le nā lava. Me se lava tātou tangata Pasifika awa o tātou e vave ia ona o iai ia a whaina o le tino. E tā ua lava o push mai lava mai le tātou mālo e tamawhai ia whaamawalunga ia tātou rates ia o le tui pui o le fulu. Ia. O ani vaenga o whainga tāi o na o tātou tangata e whaitui pui. E mai sa lava le tui pui lo le fulu wae pe o tausanga malava whaamanato mai. O ani vaenga o lo o whainga tāi o na o tātou tangata pe a whai foi o iai i lea whaafi tāuli. E peia o le mele matai loa o le o iai le longo a pe o la sofoma pe sa sofoma a inga pe
ele o wao o fo iai ele o amana ia tele. Ia. O le simea o le le ai o ni taavale e mawhaina o atua i e vaaia foma i o ainga. Ia. Ia, po le le avanoa foi ona o tuatuangia. Ia. Lele, e sa o lele. Ia pe o isi lava vaenga i o lo o whaava atu i eile o tātou tangata ma pe e aunga tata i fo i e o nisi ia ai o le vaenga lava e tatauna whaatino aia. O la le whainga o tui pui nei, e eise e mawhai awha pe oa o leo fia o tēno fo nei porirua, o lea e fia whaisa o tui, o te le lopo whele me o te alu, e lei fo isa u fo mai, fo i lea whaala inga po sa o GP, a ua fia whailo o tui pui o le fulu, le u whaalongo nei po kalame le teo, e mawhaino o sa o ta ia te o tau te whaatonu ina se awano e whaisa o tui pui pe tau te ta ua mai se numera o te alu i ai, pe mwhaina whaamanino a tili mai, le vaenga le whaamole mole. Ia o le mātou ngā luenga e mawhaina na o mai i nei. Ia tangata i e ngase ma lewa ai e mātou. Ia. E whautua i e o mai i nei, i le mātou ofisa. E mawhai fo ina mātou o atu i lato maota, malawa, e whai ei tui. Po ai o le ainga e fia maua le tui e mawhai ana whai o mai e mātou. E po isi e peila o le pharmacy, o le mea ua mātou e mātou, o mātou mai e peka aplatou salavai. Ia. E ofa ia le pharmacist ia le tui fulu. Lele, ia whaftai me sili la le o leilo atu, mwhai lava na ati atu utou, ia pe a whaapea e fia mausef so soani mo le wha i lea vaenga o le ua whaafongfonga mai po kalame mala o lua tau longo. E yeini si vaenga e te lua toi fia whaalau i loa atili? Ao manua maola tato am no nei tai au? Ia, na o te whamone lava ia a whai e fia mana o mea e whai le tui. Ia. Olo o ia le mātou nu mena e ma whai ona viri mai i ai. So tai mai i ai ia mātou. Olo o iai foi ia le mātou website o le waka a safanga. I lunga o le Facebook e ma whai foi ona message mai pia whai ona o fia mawase so tuani le tui pui. E mwhailana whailo le numera whaamolmole linan? Ona, ia. O le mātou numera o le olua sasi, solu lima fitu, solu varu sasi. Ma le olua sasi, lima ono fitu, ono tolu wha. Ono tolu wha. O le olua tasi, tolu lima fitu, tolu valu tasi, ma le olua tasi, lima ono fitu, ono tolu wha. Ia, lelei. Ia, le au whafonga o tātou numera na, a whapea le ua ila somomo a perila o nei lea e tatala aile, polkalame o tui pui o le fulu. Ia, ele leo na wala au numera na, al waka atawhanga pe a whapea o le ua e whafonga mai, o fi whaatonu le whaingolo o tui pui o le fulu. Manu lele i o tele i le taimi o le tau malulu, ia o numera na, pe on whailo atu o lua tasi, tolu lima fitu, tolu valu tasi. O lua tasi, tolu lima fitu, tolu valu tasi. Ia pole o lua tasi, lima ono fitu, ono tolu wha. Ia o numera na ale waka atawhanga e manatua, i tele fo isi au o nangalo mwhaio na fsosani,
Ia me se fo lau o lava GP o lo o anga e po lau fo mai ale ainga le nga tai le fo isi pharmacies po fa le tala vai na em fa yona fa ia tui pui pui le nei fo i vai tau linen ma senati ia e se si vaenga le ai fa ki sai Savelina ia sa fa mole toi fa na tasi mai lava ila to anga va ai le tui le fa mole ila to no lima tau sanga anga ilunga fa mole linen ia e mawale foi fu lo mo so tangata lava mai leono masina e o lava i tangata masua ia na e au no masito tonga Mana ia tele ele te tau lava lau na ise alofanga i whapea ele fa ise tui o le nae maua le tui ele te tōngia ele ia whaaftai linen ma senati a whai ele se sim ta upu ia o whaangatai fo i lal tātou talanoanga Whaaftai tele a Savelina ma moli atu le whaaftai lau stonga ma le malu tau ofisa ona le ave no wa so ina mai le mato matanga wenga e fai loa swai ni se foi nga wenga lo mato au na mato suai I sanga Pacifica tono por ruanei fa pena fo I capiti ma Wellington ai ia no yele to officer mai sele mamalo le au fa fonga fa sai la mo le no ia whaaftai ia manuia fo inga wenga le afianga I el nei aso ia fa soi fo ia Ia, soifua. Ia, o tātou talanoanga nā, matamai tai mai le o sui o le au onanga lea le waka a tawhanga o lena nanai e maa senati pe o nautou whaafonga atu iai, whaamānamlama fo le tūlanga o tui pui pui o le fulu, o le o tātou wanga e atu iai le nei vaita o te mana tua vaita e misa a matai o na whaalaulo nei po kalame le soifua maloloina sa au itai Wellington e le ofisa. Ia sa o atu lava sui o le soifua maloloina ma whai tui pui pui o le fulu e whai ai lunga o le polkalamea o wha solo. Ia ma whaatino I tui o le fulu ini sifo I o la whai ngā luenga le nawa I tau. Ia o lo o tau ma whai o mai lava le nei taimi o lo o tātou mo le mawina pia le whaalau iloa ma o lo o ta imua pia I la tau e mai sei tono le malo ma le soifua maloloina. Whaalau iloa nei vaenga tāua pui pui ngo I tātou mai le fulu ia e tautua nā fo I mā tātou nei ta mama nei tina mātua a whai o le ua o le taimi ua taun whai o la tau tui pui pui ia e tau fo I ona hawai whai loa mai fo I lava e la tau fo mai ia ma wha manatu mai ia e puke tātou le wanoa pe wha atono e tātou le wanoa ia ma fua fo I taimi o wanoa tātou ia e mwhaiona o e awena I o tātou mātua a le fo I au nanga I o lea lava e watu le whali pe an whaalau loa fo il waka atawhanga la tau tua e alo atu lava le whali mwhai tui mana I o tele tau walu ai o le whalmai ia wai e se au nanga e le se tūlanga whaape te tau wa e te alu lava I te tau lava na e alu tono le o nanga le fo mai ia whaao ngā fo I tātou nei a wanoa tāua ia tautua nā mo tātou nei whanau mai se fo I lātou lo o ta mamati nā mātua whaingata ia I lātou o nā o atu I fo mai ia mantua lea vaengata o tui pui pui o le fulu ato o tele fo I lātou e mai o na whai tui pui pui ia o le taonga le mufo I nā o le lau tele o tangata ona o nei fai vai tau ia o tele lava wha mai pesi. Whaaftai tele lava le whaafonga mai le tata pukalamina o soifua maloloina nei tai au. Le wha au fo iniso pesenga ia awa fo ile wha anofi le muai o le malo lau whaafonga I le nei tai me le tai au. Música malie Música malie awe fefe se e mai ona tene Usumai la pese malie Arata mai mai siva mai fata mati mausoso E mai lua awale pao
fiti mai si toe aina. E wa o matua fo I uaita. Ua le mawhai la ma oro na fia si vai le mali e o le musika. Musika mali e aue fefe. Mana ia si vai. Musika mali e Malue mai fa
pea Savali fua ilo matua La a ilo mafa anua Tau tau anga vale oka no fai mea vale La a ilo matoi la a itua Oso savai fa anua La a ilo matoi la a itua Pasa oro pa patua Oso vai kasi fa ta amino Manue mai lo tino Awe ka ilo Fauna a ilupa Toi fauna itua Lima ilupa toi lima Ilanu fa api oro pa patua Sabali fa ta amino Fa vai fo ilo tino Panava itu tonu panava Ifafo pano Ua uma ole aso Yes, sabali lo tau anga vali anga vali
ata mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai tama ata mai ata mai ata mai ata mai Siva mai, siva mai, siva siva mai, pusi lau panga mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai, tik tik tik, ata mai, ata mai, ata mai, yeah.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le whawhianga ma siu whong mari o leo whepesa le langoto i na ua valu minute o te anei le tu lai se fulmani tasi. Toi whawhiloi me toi whaatala whātu le tātou tinu le teimo le tai au. Ma nei ala wafo i le vai atu i whawhatu le tātou ofisa whaasara lau le susuru mātango fio le la e manatu. Ia o loo tāra whiunga fo i ma ngā luenga ma fuafuanga. Ia o whaiva tiuti ma whaiva i tonu maota malawa e le ngata i leo whawhuane o loo maota. Ia o loo whaifo i tapenga ngā vau ia si i tulone le tai au. Ia anisi o le tātou atinu, ia le mai tau atu le na whai mai mua ngā wau inu mātu i le spito leo le tātou ofisa. Ia enisi fo i, ia o mā nei ala fo i wau le mā lūre tai au, i o fitau i le fo i ma tāpenanga fo i au tawha maota malawa le nei tai au. Ia matuaki i lunga lau le tio, ma whaafonga mai mai le tātou, tau tua le nei tai au, ma le nei fo i aso, ale si ufonga le lau mua i Wellingtone, i lau le tio whalongolongo o le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia manatu o loo, a whapena foi ona solonga manuia ngā luenga o lo whiangai lea tinu i tono ngā luenga, tono whalewhai ngā luenga o fisa, o company, ia so se ngā luenga lama foi o lo e whao ngā mai eile tau tuari si whonga lau mua ma e maa futa mai le nei tai au, ia whawhelo im whatalo whatu, malo foi le ngā lulue, ia o leo tātou i lea so mua, ia o le masino a Perila, o le tātou wholaunga o le lua afe, lua se fulu mani lima, ia, manuia ia ngā luenga o lo whengai le tātou atinu, o whaiva alo whilima, ia o lo e whengai ai le nei taimi, manuia lava fuafuanga o le nei tai au, ma le nei fo iaso. Ma futa mai pēle tau tuari si whonga lau mua, whaafiafianga se whiloi se pai le tūlai se fulma le lua, ia o le whapoponga o tātou telefou, te pena mai le whionga, ia lau ano ati lawa i le tūlai se fulma le lua, ia mana tua foi, ia whatoa mai ale tātou tau tua le tūlai lua, i lungo tātou upenga te whailangi o lona wingo le ala tātou mafuta tātou i lau foi, se ia pai le tūlai lua i le awa uli, po le awhia na nei. O le waiva minute o te nei le tūlai se fulma le lua, ia whai maalia, o le ale tau maftanga le tai au, o le ale maalua le tai au, ia o lo e whianga iai ma oe. Le au kuka, e wha maalo atu ni le tai au, maalo le kuka, i oe. Ia manatu na ua mai a fo ia i putia nei o tātou matua tausi, i tonu a inga, ia o nā fo iwa e tue tā pena o wale tau maftanga le sifurma le lua, ia ma le kuka le awhia nā nei e whaatali ei le au whai ngā ruenga, ia ma le au ngā lue, ia pe amana mai le awhia nā nei, ia o le tātou se mai loa le ailungo o tātou penga te whailangi, ia leo whaatalofa mai ma whaafiloi mai nisi le tātou atinu, ia mo le atu le whaafitai te le lava, ia ona o le whao ngā pēo le nei tau tua tau te mafuta mai ai so o se tafo le nei laulangi, o talavatu le sunga ia le umuana le iato, maulalo, alo ina, ia o le toa te leo isi tangata i o te vatu iai, ia e pei e leo ni Samoa, ia le mata mai a, ia ma whaatalofa mai ma amen mai, ia pesi whai ngā lotu le tātou a mio le whai, ia e mana ia, o lo mātou mata i tuina la fo i la tau o lo o whangaina mai ringa ngana fo i lea, ia, o le mea fo i le tātou ofisa ma lau whai ngā luenga, ia mātou te ia la voi ia saunuanga i lungo tātou le Facebook ma le tupo le sifonga lau mua a mātou wa ai atua e le tāla whea ngai ia lau sau noa i lungo tātou upenga te whailangi ia ma le tautua ia mwhailava ona mātou poloka ina atu oe ia pia whapea uaonga tere lau sau ia ai o le nā ia ai whalas teimi fo ilele ua ile toi i loa mai mātou ia ona e sila fia lea oi wa mau tele wa mau la utala na fai to nga me fa pena fatalo vatu le faltua ya sarava ai ma lo fa tai tele lava ya olisi va ngale amen mai sia tunu ya tu va tu pe ni tunu vole le Afrika tamasa wala tamaya yo le amata tu tu pe auto ya istemi ya poloka tu la foi auto ya ele tatu tu nei fatalo vatu le sunga por faltua ya Maretta Kennedy fa tai tele lava le mafta mai o Tania sanga ia mafuta mai o i Salt Lake City i Utah i Amerika moi ia malo fatai wa mai le tau na pitunu na tunu o to ma wai tatu to i Amerika ia o ma to le ma na ia le tau ia o le masina nei o le vai sofo ia i le solua a ma to ia le asu ia le taimi ia ma na ia
12 minuta o te anele tu la se fumatasi. Ia alela a tātou o ai musika se whiwhiloi se pā, ia le tu la se fulmalua, o na whaafonga rei tātou telefou, matala mai Samoa. Ia a ore whaavesia fo i lunga le wala, pe ia ona whai atu le telo taimi. Ia a awe te ita i lunga le wala, wai te ita loa, a whaina lau ta avale malau whai ngā malanga. Whatalo whatu le sunga a so o tui, ma lo whaaftai tere lava le maafta mai, manuia fo ni na yaso. Ia i fuafua ngolo whianga iai, sunga a whamanu a mosa, ta lofa lava, ia. O le taina se fulua, ia o fiele mai mo mai whamanu, ia lo o mafuta mai, ia ilungo o tātou YouTube, le nei taimi o le tai au. Ma lo whaaftai fwoi ate utou lo whaasoa ina, pe share tātou Facebook, ia e mesi fwoi i lātou e le i subscribe le YouTube o le si whonga lau mua, ia na, omia o le like, share, subscribe le si vaenga, ia matau ai mai nei whatu mumuna, ia se i amata fia i fwoi, ma se i amata leile amatango aprila, ia wai o toi pose lile o le aso le nei tu lou le ngangana o le aso whae ngoina fo ilele o le aso tau whaavalea ioi a wala e te ita i pe a whapea ua whaasise o sisi ia ono o le aunga o le aso ia o le aso e tau whaavalea e pisi a te whaasise i leisi lisi ia a ele maasani ei la ia e te ita i fo ilale nei aso a iele manatu tasi nei aso o le toa tele o le au feita ioi tasi nei aso o le toa tele o le au feita o le a feita ai ia ona o le winga lava foi o le aso ia pe a faasese o sesi ia aua ia e loa le agaga o le aso ia e le o se mea wile le mo ia e itai ia e taua ona tātou loa le lei ia le agaga lenei aso ia au foi faasesei ai tātou ia e mafuta mai pele tautore se fonga lamua le la tātou ai musika o le nei taimi o le aso ina ua se 45 minuta te enei le tūlai se fulmanatasi manuia lava fuafuanga le nei tae au ia ala tātou tunu e mesi foi la wava ta vale lunga la wala ia fai mali lo sa ina i saunga le mu ia lo wanga ia i ngā ruenga o lo whenga ima o i ta vale afin le taimi o le tae au si fonga la mua Wellington lau le tio whanonglongo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo pa pe fole mai moanga i lunga o tātou penga te whailangi tau fifa a Sofia fausia sa moa i lunga o le papa ia manaya Samoa i lunga o le papa Fausia ia maua Awa o matimunga o matangi mafa Ele toi malue lueina Fausia Samoa i lunga o le papa Fausia ia maua Awa o matimunga o matangi mafa Ele toi malue lueina Fausia Samoa i luma o le papa O Yesu lo ta whawa e papa lena Awa o mai o aso lo lua I tuka file mumea uma Ia Fausia Samoa i luma o le papa O le whato tua i le tua Samoa o tasi lena Awa e fiu o le fili e wha aleana Iti le to e whaia ina Fausia i lunga o le one Awa nei Fausia i lunga o le sami Awa o mai timunga o matangi mafa O le a tafi e seina Awa nei Fausia i lunga o le one Awa nei Fausia i lunga o le sami Awa o mai timunga o matangi mafa O le a tafi e seina Fausia Samoa i luma o le papa O Yesu lo ta whawa e papa lena Awa o mai o aso lo lua I tuka file mumea uma Ia Fausia Samoa i luma o le papa O le whato tua i le tua Samoa o tasi lena Awa e fiu o le fili e wha aleanga Iti le to e whaia ina Tuai pele saito male titania Tuai pea e tupulua Awa o mai le
tua i le tua Samoa ua tasilena Awa e fiu o le fili e whaaleanga Iti le to e whaia ina I fausia Samoa i lunga o le papa O Yesu do ta whawa e papa lena Awa a o mai o solo lua E toka file mume uma I fausia Samoa i lunga o le papa O le whatua tua i le tua Samoa ua tasilena Awa e fiu o le fili e whaaleanga Iti le to e whaia ina Awa e fiu o le fili e whaaleanga Iti le to e whaia ina E whawhianga ma le sunga ia tauwhi wha Sofia, Fausia Samoa i lunga o le papa, ai le o lunga o le onione, ma lunga o le sami, ma lunga o le mtawhanga, ia wa e tawhia le vaipe a o maiti munga ma wha mai ngā umwa pena, ia mana ia sao, ia na, ia, mana e e Fausia tātou whale umalawa i lunga o le papa. Ia, o lea ua sifuru minuta tēne ile tūlai sifumatasi a o manatu, ia mana ia fo i ai, vai ele whaasoa le na ma whaasoa toa i mone tu fu ele tatu buklami o le atal tai au. O le na fo le vaenga. O le songa le upule o songa. Ia na utu si le fia le tulanga sa tala le tatu leina. Ia ai o le o manatu. Ia mana ia e fia vala au mai ona ia tatu vala au ia tal se fulu ala vala au mai. Ia salo sa fia whaasoa ma le tatu buklami lea ia ma le tatu whaasoa lea na leila ole tangata songa ia a fia vala mai ia pe sa maua fo i le vaenga lea pe ia fo sauta le ni sa e nau lava ia o lea wa e fo le wa fa pale nai o e manui ai ia ona lo songa ia e misela fo i vaenga ia pe sa va tu le fa te inga fainga tato fai ta vale ia sola so se mea ia tu ia ne ia le lau papa i le pito ma le pito ia ai umane ia ua le ka muta lesi le falta le fai ta vale lesi ni sinia ai tau tele ioni a nga sola loi ono le songa ma vaenga umala va pena ia le u mafai ona ha manuia nisi ia nisi wa inisinia o nisi wa ka muta o le fai longa ia nisi ua so se me lava isi fai va ia ono le songa fu le ia fa mata ne le au le aso le fa malu ia lu fanga tu o ia sola ia malele ia malana ia isi la fa ia tu wa fa ngota ma va pena ia ai fia va au mai la e te fa so mai ia po i sau tale ni ona lu songa ia sola i me vui me fa pena ia ona va au mai le ia e so el tatu fa so ana leila ia ona le sa i tatu tinu sa va au mai o te mel pokala mel so fu malo ina ia ale ai ia e le se me o ia o le tele tato musika o le atu inatu se ipa ia la vali tu la se fun lua ia ona matu le tato telefon ma tala mai Samoa ia lo fa tele mo tato tunu tato mafuta pea i fa afia fianga so i filoi nei taimi o le tai au ale si fonga lau mua i Wellington See them dream all day. I feel the warmth of the sunshine.
When you insure your car, home and
ane ahi Nei tinga mawhai ngata Ua o whaaloha iahi Roi matai alo whaano noa Malingi pea ua le au noa Le mawhutanga umotu sia Wa au noa male pia pia Le tinunga e seito mai Ufitia i lo loto vai vai Le mawhutanga umotu sia Wa au noa male pia pia Bye.
Fianga mana sunga waino ia ma pesena o siva Samoa ia te fia si asa mai ai tatu pesena o tu ina tu ne taimi ia e le se tau fia oi ia fa te ai fo ia lo le fia tangata na u fa avaleina o le tai au ia tatu mo la vale nganga ne yaso na so tau fa avale tu lo la fo le tai au ia se tatu tu no fa manato tu pe tu fa se o se ia ona fa ina ia le lo nga luenga ne yaso yo ai malama ile nganga le aso malingo le aso ya tau foi ona e lava ona sai ma fa pale yai el pese nei tai natu ya mo ilato o malava o lo fa fonga me nei taimi tono fa nga luenga o lo e nga lue nei taimi ya nga luenga I ofisa o fale o loa ya o company o lauta vale na te felo yai yo e la pase se ai yo pasi o loli o la lava la nga luenga na fa nei taimi ya tai natu pese nei mo tau ia ma lo fa te tu tatu proklame o fa fia nga se filoi ia ma fa ma lo atu ia o sa nga luenga ni tai au ia la vala nga luenga o lo fia nga ia ni tai au ia o lo fa tu tatu proklame ia o pese nei o lo fa tu ia le tatu proklame o fa fia nga se filoi mo o tau umalava o lo fia nga I fia o nga luenga le RSA tau te lo wow
Pa fianga la sui fiu nei taimi le tai au ina ua toi ono minuto na tale au le tu lai se fulma lua le o te pena mai tātou telefou. Ia mana fianga le wano le tu lai se fulma lua. Ia toi fa feloi me toi fa talo fa tu le tātou tino nei taimi o le tai au. Malo lava le sui fulma nuia. Malo fo ile mai mo mai ma le fa fo mai. Se a o fa alonga tu anai tu te fia o le mea pito sili nana tā ua. Ia o le moe o tau fia. Ia mau tau fia lava fo i e fa asoa le tātou polkalame. Ma le tau tua se fonga lau mua i lunga le tātou Facebook. Ia, ma subscribe le tātou YouTube. Ia, ma tu fatu. Ia, wo mau paanga. Ia, e mai mua mai ai. Ia, e mau ai lo fia. E te re moa isi fia fusu i le tātou tau tua. Na o lo fia. Ia, a mese fo i tātou fa fia ngalo tu inatu. Ia, awa fo i fa fonga mana mai mua tāpo i mai le tātou atino iso se tafo nilo lang fatala fatu. Le talenga ia urungia. So le fatu la le mainga le fa salalunga e talenga ia urungia le namata noi tua peito fa alongo ia le au le va sa ia sto inga na le au yasola sol po te fa longo le si fongo le au yasola o le tu epi ia le si fongo mia e pau ale le esenga le so fo ia le au tu lo fo le suafa ia me se fo i o se esenga la o lungia le stupe ia o le au sa molan tu yasola mai ano le tato peselea ia ona se o le matato tala mai telefou ia le o te pen mai ele fionga ia la wano ia manuia foi malo longa mata mostanga lela anga ia tuiri tātou tinu tārs fururua ia avea fo nei teime fa malo to ile au kuka ia ila tau lo ai na yo tātou matua tausi tonu ainga o mo ta malawa ia so se vaenga lo langi ia me se foi lau tau fa vale le te va tu lunga Facebook ia malo lava ia stay me on o lili one le ile ia te utou ia matu watu ia sau tau me alo fol ne ia so ia ai manuia lava ia tau maftanga le uli pe atars furua tātou tunu nei tu tausi alo fatele atu tātou proklame ia te utou umlava ia mai sei ole au ngana lue lela malo lo mai li tu la sfur mai lua ia wa fo ina malo longa ia o le nei fo ia uli ia le utou 5 minute ona talo le ole tu la sfur mai lua mai lo tātou pesele ia ona malisunga ya wili tavita ona so le tātou telefou pe atars fur mai lua Paletala o faise isi awo fai mai salu a tafa fao anapo lau pele ea sau sei fai mai a se tala sei fa no fofi le muai lo utangata o te le tu ina atu oe te anu i o maua luma a wana o se talafatu na e tauto mai lava wana Sami ai le fa alua ina lava o hani tau tala maia i lo fa amaoni se tala fatu pe o se tala uamoni le tu ina atu oe te alu i o maua luma a wana o se talafatu na e tauto mai lava wana o au ma e kisilo lima
te le tu I na atu o e te alu Nei o maua awana o se talafatu Na e tauto my love awana o au A e kisi lo lima A tu I luma o lo fatu A e kisi lo lima A tu I luma o lo fatu A e kisi lo lima A tu I luma o lo ufa Talo fa lava o se fa apoponga le nei telefon mai le si fonga le lo mua I Wellington I le nei au oli o le so lua le so la so mua le nei o aperi la lua afe lua se fulmo le lima o le tala mua e to lua tangata na mau atu o mali liu I le tono se fale I le pitonu o Roseneath I Wellington fa I lo mai le teita I le leo o Heidi Ryan na maua leo se talo sanga po o le itulai se fulu I le po na po mai se tasi o le ainga sa popole ona ua umi ele I maua se fesota inga mala ua mali liu. Na taunu atu leo I le fale mai loa ai ua mali liu uma I e tangata nei e to lua. Ele I tele nisi fa amtalanga ua tu ina mai leo e tu sai o le fa lavelave a e sa fa mafa ina mai le taitai leo ele aise mea e ono wha apopole ina i tangata ina nofo ai I le pitanu ule nei mō lo lātou saunga le mū ona o lea wha alawe lave. Na amata mai I le tai awana li la ona wha ngā solo ia sue ngā leo I le whale o loa a fia I le pitanu ule nei o Roseneath. E whaitau se lau lao whainga o awa noa whainga luenga mō tangata savili I te tonu o le fitafita o le pui ngā le malo New Zealand le New Zealand Defence Force o le aso loia e le toe whaaua wina I se vaenga o le whaatulanga na fau e pei o na fua ina. Na whailo mai le so se iete o tangata whainga luenga le malo le pisa a o le nei whaatulanga na o ngā luenga ma tangata whainga luenga I le tonu o le matanga luenga le nei o le puipuinga o le aafia ai le tusa o le tonu se lau fitu se fulu o awa noa whainga luenga mō tangata e le o ni fita po o le au whainga luenga savili. O le tausanga na te nei se lau fast fulu lima la whainga o nisi tangata whainga luenga a lea matanga luenga na malo lo ina ua redundant. Mai sa whailo mai ai le matanga luenga e tele isi ngā luenga o le a whaamuta. O le teimi nei la o le ua whailo mai le Defence Force ia le whaamoe e whaamuta le toi whaawawina ia lau whainga e ono se lau fitu se fulu o ngā luenga e awhi ai le lua se lau walu se fulu mo le fitu o tūla ngā tofi o lo awa noi le teimi nei e le ai nisi o whainga luenga ai. Ai o lo fua foi e whaavaina nisi awa noa whainga luenga fau e lua se lau iwa se fulu tolu lau whai. O se whaaringa lo ia mai le mtanga luenga le puipuinga o swinga nei o mafua ona o vaenga ua ave I aile wha mua a toa ma le fia wha sauina leo seleni ina ia tala whea ngai ma le tala o le tupe ma ia sau nia pei so o se teimi moni ngai o inga wha military e ono tula I mai. Ua whaalalo uma ia ta I whau e tolu ia na oso wha ia se tau mai titi e whātau sanga le matua mai u ina umailo na ola I les whareile na te nei. Lea whalawe lawe na tupu le nua kati le tu malo le Bay of Plenty mai na whairo mai le ofisa o pulenga o lea I tu malo o te whaune e tolu e le I lesi talaina. Sa ngā lue whaatasi leo ma le ofisa wa ia me ola e au fi ai te whau I le ave se mai o ia me ola mai lo lātou ainga I le pitanu o ingoa o Tuapiro I mātua kati mai o le uli la songa fua lea na whaalalo ai ia te whau.
ua whaanga solo nei la se suenga leo e tusa o lea whaalave lave. Ai, o le whaalave lave nei, e whapeo se tasi o le mau whaalave lave, ua ale ni mai a fia ma manu aitanga te o se whaia e te i whau i te tono ni usila. O le tausanga na mawai atu nei e tusa o le mōni mau o le tamai tai fo mai o Natasha Tanken, e tusa ma le luas fu ma le walu wa whela o whainga o whaalave lave na manu aitanga ona o se whainga ni tai whau. Ta awai le tamai tai fo mai, e tusa o le tolu afe o ia manuanga sa a fia ai tamaiti ma whanau la aiti. O le taunu unga o le suenga fau a le RNZ, Read Research, i manatu malangona le au palota, o ilo ai le matua mavala lata o le tūlanga o lo o iei nei le tau fturinga o mea tau upwhai o malo. Pei tai o lo maua pēr le whainga malo so whaatasi, ia le whainu me la furisia, ewi ina laititi ma pa u i lalo le tūlanga langolangoina. A whai e whaatino ia whainu mele nei se palota tele, o lo inga, o pāti e tolu o le National Act ma le New Zealand First o le a maua la tau no fua e onus furulua mai la whainga se lau luas fulu no fua o le Parlimene o se pa ulea pe a fua i le onus fulfitu o la tau no fua o lo o iai le Parlimene i le teimi nei. Ai o le itua male o le maota o le pātia le Labour e maua o la tau no fua e whaase fulu e tusa e ono ua wha au popo ai o le pātia le Greens e se fululua no fua pe tusa le ua pa ua la tau no fua e tolu, ma le pātia le te pāti Māori e le aisa swinga mai o la tau no fua e ono o lo o iai. O lo na winga a tu whaatasi pāti nei e tolu e lima se fulu ma le iwa le a whaai o la tau no fua. O le suenga nei sa whaia le vai aso na so ma le malanga e initia le li pālemia ya Christopher Larkson, whape ai ma le malanga a le sui pālemia wa wasa mana ia Winston Peters i Amerika. I le tūtau i le langolangoina o tai o lo tūmau pēo na mawalunga Chris Hipkins i le langolangoina le au pālota i le leio le whaatinoina o na tiu te whaateitai. E na o le tōtus fulvaru tesi ma le tasi pasene na o la tau whaalia o lo o le lei le whaafoina o tiu te o le li pālemia. Whaatusa i le whaas fulurua pasene o la au pālota na o la tau whaalia e le o le lei le taitainga a Christopher Larkson. O Chris Hipkins e whaas fultasi tesi ma le iwa pasene o la au pālota na o la tau whaalia o lo o le lei ia le whaatinoina o na tiu te. Petai i le fasili po ai e anga waa mo le tofi pālemia. Luas fultasi tesi ma le iwa pasene e langolangoina Christopher Larkson a Chris Hipkins e luas fulu tesi ma le iwa pasene. Winston Peters e tūlanga tolu atu i ai e fitu tesi ma le iwa pasene o le tūlanga langolangoina e so atu i ai te tai o le Act, David Seymour e ono tesi ma le valu pasene ma le tasi o te tai o le Greens o Chloe Swarbrick e ono tesi ma le tasi pasene. O i loa i se usuanga fau o whailo mai e le pasia le tūlanga o le malosianga mo mia po le energy e te maiti a onga mai la tau me aia o lo mawatu i la wauli i le whainga fau o i nei le polka la mea le malo. Whaari mai e whapea sa manino i le susuanga e na o le awha o le malosianga mana o mia te maiti o lo maua mai i mea ai o le polka la me le nei. O le susuanga pe ona ta ua na whaafoe fo mai a tō matanga te susu e o le no fuanga tu tonu o feso ta inga tau le soifua malolo ina lau tele. Na au i le ili le iai, le au ngā wha le soifua malolo ina o me ai o le polkalame mai i le School Lunch Collective, le SLC. Na whaatino ina i le amatanga o le tausanga le nei, ma le whaapunga o le a whaasau nai i a vai ngā tupe a le malo. O le alau whaamani e le sa i le ilinga i le tūlanga pa ma walalo le tūlanga o le malosianga e mau mai ai me ainei mo tamaiti a onga. O le whaai unga mau tutula o le suesuenga e le a toa ia le leio tūlanga o me ai e pe ona saunia LSLC mai o se tūlanga ua whapeona soli ai ma le whengainga o lo la tū saunia ai ma tā pena ia me ai nei mo tamaiti a onga. Peitai o lo te te ai le SLC i le taunu unga o le nei suesuenga
o le whaapunga le kompani whapea o lo o le leilawa mea ai o lo lātou tā pene ina mai a wā te maitia o ngā o le atunu o. Ua whamaunia e pope whalani sisi tā penanga uma mō le whaea ina o ni sangato fau e to tolu o le kale sia katoliko. O lātou nei e to tolu o lo awhi ai ma le li ifiso swani e swafa ia Peter Tow Rot mai le atunu o Papua New Guinea le ana maliu ma le tile le taimi o le tau o tele lona rua le lalolangi. Sa wha wau pea ngā luenga tā lai e le li ifiso swani le nei e hui ina sa whaasa e le fitafita sa pani na no foia Papua New Guinea i le taimi o le taua sa tuinai o ia i le whanapui mamali wai i le masina o Iulai i le tesi iwa wha lima. O Januari o le tausanga tesi iwa lima na talia ano i ai e pope St. John Paul i Peter Tow Rot e avea masangato o le ekalesia i sana malanga siasiane i Port Moresby. Ua avea ai o ia maurua i sangato o le ekalesia katoliko mai le atunu ule nei o Papua New Guinea. O isi sangato e to lua e pei o na talia e pope Falensisi il vaas o nei, e mai le tunu o Armenia Lazy, a e mai le tunu o Venezuela i le tasi. O le asitia i le lua sefulu walu tā la iwa 5 sene i le tu la, le tutongi tāla whea ngai ma le tau le soifuanga, le living wage, e amata i le masina o se tema. O se sitanga e tasi le tā la sefulu 5 sene, e wha au popo i le lua sefulu fitu tā la walu sefulu sene o loo iai i le taimi nei. O le nei fuafuanga o wha ailo mai i le taimi o wha au popo ai le tolu sefulu 5 sene i le totongi au pito maua lalo le minimum wage le e amata i le so le aso mumuo a perila o na si i le lua sefulu tolu tā la 5 sefulu sene i le itu la. O le fua o le tutongi le nei ta ua o le tutongi tāla whea ngai ma le tau le soifuanga e whaatūlanga mai e le whaalapou tonga e ta ua o le living wage a o te roa o se maftanga o uni ma isi whaalapou tonga tūma o ti e le aise sotanga ma le malo. E to tele tangata ia ua whaailo mai lo lato wha moe moe e fia tau vai le tofi pule nu o le lau moe Wellingtone i whai ngā pālota a nuu mai tū mā loi le tausanga nei. O le asos futasi o kitopa, lea ua ato whaina mō whai ngā pālota nei e filifili ai i a sui mō pūlengo nuu mai tū mā lo SS e o New Zealand. O se li potele walis whaasa laua New Zealand na ta uai e to ono i la tau ia ua whailoa whalau i tele i ro la tau fia tau fituli le pālota mō le tofi pule nuu e au fia ai ma le pule nuu lea o lo tu nei le foe le tamaitai o Tory whanau. O lo o taiulu i le tamaitai milionea au ki laniengo ia Anna Mowbray malonani o Ali Williams le sa oropele ki ia tau mawhainga mō le fia fausia leo se whale ta alo fau i le malai o le Western Springs i au ki lani. E lua ia ni whaatasinga whaapitona whai le vai asu taluai le pulenga o Aukilani sa whaatala noa ina ini fuafuanga mo se whale taalo po se Stadium Fau e fia fausia i le malaile nei le Western Springs. O le whaatasinga mua sa si silai i se fuafuanga na tā pena ina mai e Mowbray ma Williams mo se whale taalo fau e se fululua awhi 5 se laula whai ona no foa. E wha pe fwoi na fausi ai mani malai ta alo, mani whale wha iai wha awhi fianga, a toa ma se no whanga mo fiso ta inga, wha pea ma se whale ainga. O ia fuafuanga o so o ma se wha ai unga le pulenga le ai o Aukilani, ina ia si tia ese mai ma le Western Springs, ia le malai tutu mo ta amale sawa, le ua lewa na iai, ai si atu i Uai Karaka. O le whale ta alo fau o lo fia fausi ai o le avea mano whanga tūtonu e whaamautu i ai le kalapu le Auckland Football Club mo le umi e 5 se fulu tau sanga. O le asa mua me o le awhai ai se whaai unga mautu o le pūlenga o Aukilani pe o le ase atu loa le nei mata aupu e whaatala noa ina i tūlanga whalau i tele e pei ona masani ai. O le whaai unga na o telefau.
Le gang fia te toi whaatalo whatuai lo tātua te doi lei se whao poponga re nei, o talai mea lo te tupu le tātua te doi Samoa, se mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele komisena na tanga ruenga leo leo o pa aulongo e tēna Filipo. E toa 5 leo mai le tu ese tan malala lea ua whaamalo lo le tu maunei. Ai whaatino Yesua e suenga, i le awala na toi sola ese mai e fo i le li pang tae a lau titi tua 5, mai i le whalipuipui talwai nei. Na whae loea ua pa au, o tūlanga whaata malau i lantou nei sa ngā lulue le aso le i le whalipuipui. Ao whea ngai ia li pang tā ma le whaatino i no nisi o porkala meo la toe fuatai, o le soi fuanga o te tonu o le to ese. Na mawai le awa noa e toe sola ese mai ei lau i titi, ao whaatino le porkala me. E ese le uumia vai aso o loo whaamalo lo le tu mawai i lantou nei e toa 5, o loo fualava i le whaata malau le tangata le whaatinonga o na tiute le aso. Ta wewa pa au i yoe uma i lantou, o la tau lava whaata mala, nā lai o na sao mai tua lau i titi tua 5. Ua whaamaunia mai nei il mtanga luenga o leo, mō lianga i lua ua whaasanga nei lea li minister o pisinisi a la manuia maleipa, le whionga whalau maa vaenga fui mōna te mai a te fua, e mafua mai le whaala lawe le na tā ua au telefou le aso na nafi, na tula i mai i le awa ulo le aso tua nai, i le anga i lunga i le mafa. O lo whaamaunia lava e le oa a fia ai se awa malosi le whaala lawe, ai o nisio ata na pu e tangata matu i lunga o pengta whae langi, o lo maua le taavale le malo lanu pae, a toai ma le taavale lanu liuli lea na a fia, ma manunu ai i la tau e to wha. O whaamaunia mai a wapa au, o le tūlai 5 lea fiafia na nafi, na whai ai mōrianga o le li minister. O te tala i tua whanau māwaenga e whaatali ai le aso e wāla a waila na mata aupo, e lalo o tuunga masani, o le tāwhia le mtanga luenga luna tūsi whanau, ma seini a fiafi le tāan whae le ofiso leo. O le pāse se umana a fia i le taavale na whetu ai ma le taavale le minister, wa mai a tonga whitil to tolu ma te ai tua, a o lo whaia le tau tonga whaapitoa, o le na whaafoina le taavale. Ua whafonga aloa ia ina e le whionga le tamai tai pāramia, le whionga whia mena o mi mta awha. Le aloa ia nei o le tolu se fluaso le umi o le aafia i o sa moi lalo polo ingo whaalawe whaafua sei. E nā o le motu o poru le o lo aafia le polo inga, e pei o nā aafia ia fite tele i fianga, ma waia e le tise maana losi lalo ele le ua mai o na toi whaale leia. Wa whamaunia foia o telefou le iai o isi pisinisi ma company, wa whao atu i le ofiso pisinisi a la manuia maleipa whaasea, e le whaaleanga ino a lato masini ma waenga tā ua mō pisinisi, mai o le a fia fo i leo la lato tupe maua, mai ua iei fo i nisio a inga te itasi, wa whao fo i lo lato loto le fia maritinga, i le whaaleanga ino fo i o lato mea to tino taungu tā, ai leo mauti no pe mawhai o na toe wha tupe, e le whaala pautonga le malo si anga tau il tise. E le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le atunu, a toai ma le whaurulunga le malo si anga tau il tise, na ia whaalia i wale ngā whatia afi o lo whao ngā le teimile nei, le mawalunga le ele tise lea o lo mana o mia le atunu, e fua i masini alu le ele tise o lo whao ngā ina. O toi wha mauti no mai le teitai o le atunu, o le aso limo le masina le nei, o le ataunu wai a filisi, e tādi ai le taunu mai o afi au tue lua, le o lo wha moe moe, e te tau ono o mai le masina o au kuso. Na sauno fo le wha uru lunga o le wha lampu tonga le IPC, e le iai sa lato tāpe nanga le waayanga i le lumanai, e le si tia vave le wha o ngai no le ele tise mo mia, mai i le wha meka wati na wa mai a le whaontang tele te tai malo le tau pulenga, a nga i le se fulu ma le tolu meka wati wha o popo, ai ua whaiwhaianga la lato tari atu. Sau nofia me, e se fulu ma le ono pasene o le tamau aingo le atunu, ua a fia, e na ua alia e mai lea whata mala. Ua whafonga ina le wha iunga le wha amasinonga, ia i lato e toa whasa atu ua ia, e se mata aupu le company a le trade pack, e na ua le mawhai o na malanga mai le mō le mau au tua leo leo.
O I lātou e awhia Nevnel Nadeshnaya, langi au tanga vaia, pele pesite a kele, mata male lupe siliva. Na whae loa le tamaita I lo ia le tua leo I lumo le whaama sinonga, le nafo taima le langi Strickland, tu langa whaingata o le au maia o le mōli mau o tu o le lātou I tu. Whae loa e taima le langi o le mōli mau o se tangata nu mai fiti, o le mawhai o na whaatau nu le o mai ono o le ngase, mai o lo whae lo fo I le reporti a le fo mai na tu ina mai, le tu ngā o le ngase o lo a fiai. Tawa fo ele tamai ta I lo ia ele mawhai o na wha a wawi lo I longa o le mata opo, o na o le mōri mau o tūlea sa wha lango I ele mata opo, ma le mafu anga le wata lo sanga ele wha amsidonga, le toi wha ui tua mōrianga, na tua ia ai la tō nei e tō wha. Mai o watali ai ele fionga le wha amsino ia whipule ai Amperosa Roma le tālo sanga. O tana fōwia mai sa mōmanu ia tele nei aso I fua whanga la whenga iai si o tātou tunu, whaso I fuia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. E
Vivanga malesunga Francis Paulo malpese sili le rekei ia pole rekei ia pole ala fonta ungete ta wai to inga musika fa pena ia fie la fonta telo tato I musika nei ia pe tamale o pop mali len saule len ha emel tamale ya sola fie telo tato ia le tato stanga ta va le ia fa nga ile upule tato masani mai tulo fu ia uri ya sola stanga ta te va I fu le FP fa mini le pe fa rasta le tulo ja, eta te ilo aia, mea skaili la pop mali, tammo le rekei, dan musika va pena. Luas flona minuta te anile tu lai se fulma le lua, ua mai atu e foi ma le te whapoponga muli, ia pe ona ta penine ele fionga ala wano ati lawa tātou telefou, ia atu e whafonga le tu lai tasi le au linei, ia ilona toi whaasalawina. Ia leo tātou o mai teimi o malolonga, ia o tau maftanga foi, ia o mai ainga o le nei a uli, ia o le alava, ia lau tau maftanga, po lau tau mafa nae te whaafeanga ia nei teimi, ia po le a foi le vaenga na, ia po le tau maftanga, ia po le kuka foi nae tari ilau sua, ia whamalo foi lau kuka, ia nei mātua, malo foi le, le whanga ina o kuka le kuka. Le whainga o fia fo ngā luenga le kuka la tau tono ainga. Ia wāre tau singa soifua manio na i o tātou matua tausi. Ia le ngāte le mālu tai au, ia le ua atu, ia le tamaftanga o le uli, ia le fu tā pena fu i vaenga na ua fu i o mawhau fu la kuka, po le ale kuka la whaide fiafi. Ia ai mālo lava, wha mālo atu ia te utau le kuka, ia mo le ngase seina fo i o tau maftanga anai o tātou matua tausi ia mai se fo i tono mo ngase ia o mo tau tangata mātatua wha mālo fo ia i lātou o lo ngālu nei ai nei ta māma nei tina ia o lo nafa manai o tātou mātua i tono mo tausi ia wha apitoa i lātou tono fo ngāluenga ia mālo mai nisi nei taimi ia ma wha fonga mai ma whaili tari ngā su o nei taimi o le aso ia wha mālo atu le tātou puklame ia I tūlanga sāwhenga I outou ia I ngā ruenga o le nei aso mai lawa le tāo na leila ia se ipa ia malei taimi rana winga tālo fuli tasi ia ona toi amata fui leo tātou ia e mai le amatanga o le masina o Aparila le tātou atinu o manuia o seki me uma ia na te ilo e le amatanga o Aparila whapea ua e pea ona whamana tuatu I o le aso ane nei I o le aso e tere na whaasea I leisi tu loa le aso tau whaavalea leo tātou ilo uma ia e la foi manatu ia o lo so longa le me uma e tele o ita o e malama le le nganga le nei aso no ia o nei le fi ai ia fatalo fatu fatu a favor ta mara matamua ma lo lava ta mara ia monia fo le nei aso after foi le mafta mai fatu a ngaluafi ia le au pepe ma lo fa after tele lava ia sunga pali sina ma lo fa after ia mal to tele la va nga ia mai sia tunu lalang ia o tele loa pe ni tangata mai o ilisi wa estete o Afrika mai si vanga pena ia ma lo lava fa after tele lava ia le mai mo le mafta mai le tato proclame luas foliva minuta te nei le tu la se fuma le lua la tato o ai fa fianga ma musika o le uli ia fa no file mo ai foi ia ila to o lo vivesi nei taimi ia mai se foi ila to ia o lo mana o mira foi ni musika ia awa lo fianga I foi tele ia I mga luenga I le imalo lo mai lava vai ngala na o lo mana o mira lava ni musika nei taimi ia fa la titi la tal no alitas ia fa tele tato musika o le uli le tia maa tate moe ala Padahal vat fole sunga lo peti mai lata ma futa mai Queensland I Australia.
Whianga mai na pese le tia maa ta te moia la ia i loi mata ina ua wha asesea ua tanga telele ia so lea stau wha avalea ina ua lua se furulima minuti toi lua se furulima minuti ona talia o le itu la tasi ia toi wha malo atu wha aftai fo il mafta mai tua isione manuia lava le ia so ia whatalo whatu fo i le sunga vale le mati ia malau whainga luenga malo wha tai lava le mafta mai manuia fo ia whainga malanga o tau le amalanga si o tātou atinu i le ia so ia manuia lava whainga malanga o le awhia ngai ma utou ia nana whamana tutupea vaenga tā ua lava ia e tā pena ia ia vaenga fuilele ia nau maasani e tau le whamanatu ia e tau lava ona ntoetu atu ia te ua e nau tele lo fia la e alun valele ia la ngalo i le tātou i maota malawa lo passport vaenga tā ua lava le na ia malanga fui sa moa o le tau sanga fau le palota le tātou tenu a e fia palota le palota tele sa moa le tau sanga fau mana e fui lava none te latu e le stala ilo usuafa i o le ofisa o whainga palota ia ona e anga wa aile ona e palota le tau sanga fau ia non whamanata tupea e pule a oe a e saua oe e te refia palota le tau sanga fau ia e leise meo iai a non whamanata tupea te ua ngalo ia oe a nai te fia palota ia whatalo whatu foi le sunga ia Howard Matavao malo whaftai mafta mai vai moso o iso ia manuia lava le nei asa whaftai tele lava le mafta mai manuia foi fo whanga lo whenga i o amasi o tātou o tenu i le tūranga lo i le tau ia o toe pe al tātou pao Howard ia e pe o le na mata no atum fu na filvaenga le o le ufa o to mana tu le pao le fa ma pe se o tātou no ia vai foi le to fa mana tu pe fa pe de ia e te wel watu se fale o lo o pa ule pa una o le moa ia plana foi ia vaenga tu aisa ia te wel watu le i le neva yaso o pa u fale o lo isa moa ia ona na e mafau lo le ale mafuanga wale ona pa u ia e tawa ona e loa o le sa pe le pa o le ia le masina te nei i te wel watu o pa u la lo le pa una moa sa tolu se furmon tupu ile masina tu tu po masina te nei ale wel watu le ile pa u la lo se fulu ta la ona i lo le o moa na o fasi povina o fasi ma mo na ia le o tau fai ia fale o lo e folele ia faalu
ia ona na sa pele pawa ia afia il soifua maloloina ia e pule a oe na famana tu vai fa pena te wa watu ia wa e fia lava wa pa u lalo le tau le pauna mamoe le pauna moa ia ma fasipovi ia o le nga le tulanga na ia e fa tu foi ia e pule a oe na famana tu pe vai fa pena ia isi o tatu tu no isa moa le tulanga sa ia ta si le tu pele pawa o le tulanga fia o tulanga le ia le mai tau atu foi pe ona mai foi report ia ele o afia tele mo tele sala fai na o le tala fa tai pia o lo ile tau langa ma isi no pe i vai le vai tele ia o isi no i tala fa tai pia le na tele na afaina le pawa ia ile masina tenei to luas fu minuto na tale o le tula tasi le sifonga la mo Wellington fa afia fianga musika o le oli ia a fere le fo le tulu i malo longa tau maftango le tai malaso Some shit.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Si fo mali sunga ani se ko fale mo tatu musika le uli fe ngai le tunu i malolonga mai se fo ia o tau maftanga na yo tatu matua ia o lo mafuta mfa fonga mai tatu tua i tono mauta malawa ia se la fo i tiute mafai vai le aso male aso ai fa manatu pea lo tatu saunga le mu a o fe ngai tatu i fe au manga ruenga ia o nei fo taimi ia po nei fo yaso ia mai se fo yo le amatanga fo yo le masina le nei aperila ia le tatu tau no mai ai ia si tatu va ai fo ia a tonu e to fula fo ia inga ia mal tangata malana fo fanga le masina aperila wa leva on fata tia mai nisi o le la malanga i Samoa ia aperila ia wale mele wata va ai nei so le peia e usa va i o mai sa va i mai upolu le mele wa il tatu tinu fo le no fa le ata va ai atu tai au i tu mai Samoa ale sa ta va ai i pori rua le neva yaso ia o tūlanga na e whiawa ia tātou ona o fuafuanga ma a inga i le neifo i vaitaimi o le tausanga ia ai o le whamua le tātou saonga le mou ai maise tāu ale siaki al fō mai i nau tere tātou i ngā ruenga ma vaenga umalava ia e nau ia o se tū le le ngā le nau ngā ruenga ai a ngona lo o vai ma le ato le malosi e te taua ona fa mua ia le tatu soifua malolo ina ia wa le taimini nei ia o ta mai tau na foi ia po ia tanga ta foi le fa mai o ka se malosi se lau pasene lo na malosi o le tino la to o ka se ma nei ale le vai atu le ato le malosi ia ato ala na I fafo le vai ia o tonu ia han fa mana to pe vai fa pena ata ua tatu soifua malolo ina o le uta sfultasi minute tale tu la tasi ya la to fo ia la ata pena to amata le tasi nga luenga ya malo lava malo le onsai talo fatu le sunga fish mai au kilani ya malo fa te tele lava e se lo fa ya auto malo lava le mafta mai ya tarsi o manuia ia le nei aso ia I le tātou o tino me so I tātou paanga ale si fonga la moe Wellington to 10 minute tartas musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Yeah.
Manuia le toe amatai no ngā luenga le tu la tasi la teula a toe fo e a whaunga luenga le tasi se pa ele tonu. Ia manuia fo le tapo inga nei mtu tausi tonu a inga. Tātou pese nei, ia, ona so ole matoe whasaloina telefonu tala mai Samoa. Ia, tātou mafu tātou e la fo ilungo penga tawhailangi se pa ele tu lai lua i lea wa uli nei. Ona mai a lea o le tautua, si fonga o le laumua i Wellingtone. Ole sunga ia Wesley la whaialii. Ia mani pese whai ma luo whaiva o le nei a uli. Ia, ftau le fo i malitoe anga i to tele i au mga luenga le Jamie. Ia, a me se fo i wha awino ngā luenga si pa ila fo i le fia na nei, whatalo vatu. Ia, le whaletua, ia le sunga a sina, a pari sina. Ia malo whaftai le mafta mai, wa pevalo se a Howard Matavao, whaftai tele lava, ia le mafta mai, ia lo whatfo i manuia fo i le nei aso. Ia, i fuafuanga lo whenga iai si o tātou atino i Samoa. Tātou pesa nei, ona so lea ma tātou telefonu tala mai Samoa. Fai malu, oh faiva. Oh yeah. Batia, nangal, honglangon na milimili. Demago. Batia, milimili. Batia, nangal, honglangon na milimili. West Coast. Batia, sangi famanu iti na yo ulangon.
Ta alofa lava o se whaapoponga le nei telefon mai le si whonga le lau mua I Wellington I le nei au auli o le aso lua le so, aso mua le nei o aperi la lua afe lua se fulmo le lima o le tala mua. E to lua tangata na mau atu o maali liu I le tono se fale I le pitonu o Roseneath I Wellington Whailo mai le teita I leo o Heidi Ryan na maua leo se talo sanga po o le itulai se fulu I le po na po mai se tasi o le ainga sa popole ona ua umi ele I maua se fesota inga mala ua maali liu. Na taunu atu leo I le fale mai loa ai ua maali liu uma I tangata nei to lua. Ele I tele nisi whaamtalanga ua tu ina mai leo tu sai o le whaalavelave a esa whaamawha ina mai le teitai leo. Ele aise mea ono whaapopole ina I tangata ina nofo ai I le pitanu ule nei molo lātou saunga le mū ona o lea whaalavelave. Na amata mai I le tai awana li la, ona whanga solo ia suesuenga leo I le whale o loa awhia I le pitanu ule nei o Roseneath. E whaitau se lau lao whainga o awa noa whainga luenga mō tangata savili I te tonu o le fitafita o le puipuinga le malo New Zealand, le New Zealand Defence Force, o le aso loia e le toe whaaua wina I se vaenga o le whaatulanga na fau e pei o na fua ina. Na whailo mai le so se iete o tangata whainga luenga le malo, le pisa a, o le nei whaatulanga na o ngā luenga, ma tangata whainga luenga I le tonu o le matanga luenga le nei o le puipuinga, o le aafi ai le tusa o le tonu se lau fitu se fulu o awa noa whainga luenga mo tangata e le o ni fitafita po o le au whainga luenga savili. O le tausanga na te nei se lau fast fulu lima la whainga o nisi tangata whainga luenga a lea matanga luenga na malo lo ina ua redundant. Mai sa whailo mai ai le matanga luenga e tele isi ngā luenga o le awha amuta. O le teimi nei la, o le ua whailo mai le Defence Force I le whaamoe e whaamuta I le toi whaawawina I le au whainga e ono se lau fitu se fulu o ngā luenga e au fi ai le lua se lau walu se fulu mo le fitu o tūla ngā tofi o lo awa noi le teimi nei e le ai nisi o whainga luenga ai. Ai o lo fua foi e whaavaina nisi awa noa whainga luenga fau e lua se lau iwa se fulu tolu le au whai. O se whaaringa alo ia mai le mtanga luenga le puipuinga. O swinga nei ua mafua, ona o vaenga ua ave ia ile whaamuamua a toa ma le fia wha sauina leo seleni ina ia tala whea ngai ma le tala o le tupe, ma ia sau nia pei so o se teimi, moni ngai o inga wha military e ono tula I mai. Ua whaalalo uma ia ta I whau e tolu ia na osa wha ia se tau mai titi e whādau sanga le matua mai u ina uma ailo na ola I le asfareile na te nei. Lea whalau lawe na tupu le nua kati le tu malo le Bay of Plenty mai na whairo mai e lau fisa o pulenga o lea I tu malo o te I whau nei e tolu e le I lesi talaina. Sa ngā lu rue whaatasi leo ma le ofisa wa ia me ola e au fi ai te I whau I le ave se mai o ia me ola mai lo lātou ainga I le pitanu o ingoa o Tuapiro I mātua kati mai o le auli la songa fua lea na whaalalo ai ia te I whau. Ua whaanga solo nei la se suenga leo e tusa o lea whaalawe lave. Ai o le whaalawe lave nei e whapeo se tasi o le mau whaalawe lave ua ale ni mai a fia ma manu ai tanga te o se ia te I whau I le tono ni Usila. O le tausanga na mawai atu nei e tusa o le mōni mau o le tamai tai fo mai o Natasha Tankin e tusa ma le luas fuma le walu wafela fo inga o whaalawe na manu nu ai tangata o na o se fo inga ni tai whau. Ta wai le tamai tai fo mai e tusa o le tolu afe o ia manu anga sa a fia ai tamaiti ma whanau la aiti. O le taunu unga o le suenga fau a le RNZ, Read Research, I manatu malangona le au palota, o ilo ai le matua mavala lata o le tūlanga, o lo o iei nei le tau fituringa o mea tau upwhai o malo. Pei tai o lo maua pēr le whainga malo so whaatasi, ia le whainu mela furisia, ewi ina laititi ma pau I lalo le tūlanga langolangoina. A whai e whaatino ia whainu mela nei se palota tele, o lo inga
o pāti e tolu le National Act ma le New Zealand First o le a maua la tau no fua e onus furulua mai la fa inga se lau luas fulu no fua o le Parlemene o se pa ulea pe a fua i le onus fulfitu o la tau no fua o lo o iai le Parlemene i le teimi nei. Ai o le itua male o le maota o le patia le Labour e maua o la tau no fua e fase fulu e tu sa e ono ua fa au popo ai o le patia le Greens e se fulu lua no fua pe tu sa le ua pa ua la tau no fua e tolu ma le patia le te pati Maori e le aisa swinga mai o la tau no fua e ono o lo o iai o lo na winga a tu fatasi pati nei e tolu e lima se fulu ma le iwa le a fai o la tau no fua. O le susu enga nei sa fai le vai aso na so ma le malanga e initia le li palemia ya Christopher Larkson fa pe ai ma le malanga a le sui palemia va vasa mana ya Winston Peters i Amerika. I le tūtau i le langolongoina o tai o lo tumo peo no mawalunga Chris Hipkins i le langolongoina le au palota i le leio le whaatinoina o na tiu te whaateitai. E na o le tōdus fulvaru tesi ma le tasi pasene, na o la tau whaalia o lo o le lei le whaafoina o tiu te o le li palemia. Whaatusa i le whaas fulrua pasene o la au palota na o la tau whaalia e le o le lei le taita inga a Christopher Larkson. O Chris Hipkins e whaas fultasi tesi ma le iwa pasene o la au palota na o la tau whaalia o lo o le lei ia le whaatinoina o na tiu te. Petai i le fasili po ai e anga waa mo le tofi palemia. Luas fultasi tesi ma le iwa pasene e langolangoina Christopher Larkson a Chris Hipkins e luas fulu tesi ma le iwa pasene. Winston Peters e tūlanga tolu atu i ai e fitu tesi ma le iwa pasene o le tūlanga langolangoina e so atu i ai le teitai o le Act David Seymour e ono tesi ma le valu pasene ma le tasi o teitai o le Greens o Chloe Swarbrick e ono tesi ma le tasi pasene. Ua i loa Jesu suenga fau o whailo mai e le pasia le tūlanga o le malosianga mo mia po le energy e ta maiti a onga mai alatu me aia o lo mawatu i la wauli i le whainga fau o i nei le polka la mea le malo. Whaari mai e whapea sa manino i le suenga e na o le afa o le malosianga mana o mia e ta maiti o lo maua mai i mea ai o le polka la me le nei. O le suenga e pe ona ta ua na whaafoe fo mai a tō matanga te susu e o le no fuanga tu tonu o feso o ta inga tau le soifua malolo ina lau tele. Na au i le ili le iai, le au ngā wha le soifua malolo ina o me ai o le polkalame mai i le School Lunch Collective, le SLC. Na whaatino ina i le amatanga o le tausanga le nei, ma le whaapunga o le a whaasau inai i a vai ngā tupe a le malo. O le alau whaamani e le sa i le ilinga i le tūlanga pa ma walalo le tūlanga o le malusianga e mau mai ai me ainei mo tamaiti a onga. O le whaai unga mau tutula o le suenga e le a toa ia le lei o tūlanga o me ai e pe ona saunia LSLC mai o se tūlanga ua whapeona soli ai ma le whengainga o lo la tū saunia ai ma tāpena ia me ai nei mo tamaiti a onga. Peitai, o lo o te i ai le SLC i le taunu unga o le nei suenga o le whaapunga le kompani i whapea o lo o le leilawa mea ai o lo la tau tā pene ina mai a wāta maitia onga o le atunu. Ua whamaunia e pope whalani sisi tā penanga uma mo le whaea ina o ni sangato fau e tolu o le kale sia katoliko. O la tau nei e tolu o lo awhi ai ma le ifiso swani e swafa ia Peter Tow Rot mai le atunu o Papua New Guinea le ana maliu ma le tile le taimi o le tau o tele lona rua le lalolangi. Sa wha wau pea ngā luenga tā lai e le ifiso swani le nei e hui ina sa wha sa e le fitafita sa pani na no foia Papua New Guinea i le taimi o le taua sa tuinai o ia i le whanapui mamali wai i le masina o Iulai i le tesi iwa wha lima. O Januari o le tausanga tesi iwa lima na talia alo i ai e pope St. John Paul i Peter Tow Rot e avea masangato o le ekalesia i sana malanga siasiane i Port Moresby. Ua avea ai o ia maurua i sangato o le ekalesia katoliko
mai le atunu ule nei o Papua New Guinea. O isi sanga to e to lua e pei ona taria e pope falensisi il vaas o nei, e mai le atunu o Armenia Lazy, a e mai le atunu o Venezuela ia le tasi. O le asitia i le lua sefulu valu ta la iwa 5 sene i le itu la, le tutongi tala whea ngai ma le tau le soifuanga, le living wage, e amata i le masina o se tema. O se sitanga e tasi le ta la sefulu 5 sene, e wha au popo i le lua sefulu fitu ta la valu sefulu sene o loo iai i le taimi nei. O le nei fuafuanga o wha ailo mai, i le taimi o wha au popo ai le tolu sefulu 5 sene, i le tutongi au pito maua lalo le minimum wage, le e amata i le so le aso momuo a perila ona si i le luas fultolu tala 5 sene i le itu la. O le fua o le tutongi le nei ta ua o le tutongi tala whengai ma le tau le soi fuanga e whaatulanga mai e le whaalapo tonga e ta ua o le living wage a o te roa o se maftanga o uni ma isi whaalapo tonga tuma o ti e le aise sotanga ma le malo. E to tele tangata ia ua whailo mai la lātou wha moe moe, e fia tau vai le tofi pule nuu o le lau moe Wellingtone, i whai ngā pālota a nuu mai tū mā loi le tau sanga nei. O le asos futasi o kitopa, lea ua ato whaina mō whai ngā pālota nei, e filifili ai i a sui mō pulengo nuu mai tū mā lo SS o New Zealand. O se li potele walis whaasa laua New Zealand na ta uai, e to ono i lātou ia ua whaailoa whalau i tele, i ro lātou fia taufituli le palota mo le tofi pule nuu, e au fia ai ma le pule nuu lea o loo tū nei le foe, le tamaitai o Tory whanau. O loo taiulu i le tamaitai milionea au ki laniengo i a Anna Mowbray malonani, o Ali Williams lea sa oropele ki, i a tauma whainga mo le fia fausia leo se whale ta alo fau, i le malai o le Western Springs i Aukilani. E lua, ia ni whaatasinga whaapitona whaia le vāsu te luaia le pulenga o Aukilani, sa whaatala noa ina ini fuafuanga mo se whale taalo po se Stadium Fau e fia fausia i le malai le nei le Western Springs. O le whaatasinga mua sa si sila ai i se fuafuanga na tā pena ina mai e Mowbray ma Williams mo se whale taalo fau e se fululua afe 5 se laula a whai ona no foa. E whape fwoi ona fausi ai mani malai ta alo, mani whale whai ai wha fie fianga, a toa ma se no whanga mo fiso ta inga, whapea ma se whale ainga. O ia fuafuanga o se so ma se whai unga le pulenga le ayo Aukilani, ina ia si tia ese mai ma le Western Springs, ia le malai tutu mo ta amale sawa, le ua levo na iai, ai si atu i Wai Karaka. O le whale ta alo fau o lo fia fau si ai, o le avea mano whanga tūtonu, e whaamautu i ai le kalapu le Auckland Football Club, mo le umi e 5 se fulu tau sanga. O le asa mua me, o le a whai ai se whaai unga mautu o le pulenga o Aukilani, pe o le a se atu loa le nei mata aupu, e whaatala noa ina i tū langa whalau i tele, e pei ona masani ai. O le whaai unga na o telefou. Le rang fia fiu te toi whaatalo whatuai lo tātua te doi lei se whao poponga de nei, o talai mea lo te tupu le tātua te doi Samoa, o se mai ele whaafonga. Ua whaamaunia mai ele komisena na tanga ruenga leo leo o pa aulongo e tēna Filipo. E toa 5 leo mai le to ese tan malala lea ua whaamalo lo le tu mau nei. Ai whaatino Yesua e suenga, i le awala na toi sola ese mai e fo i le li pang tae a lawititi tua 5, mai ele whale pui talwai nei. Na whae loea ua pa au, o tūlanga whaata malau i lantou nei sa ngā lulue le aso le ele whale pui. Ao whea ngai ia li pang tāma le whaatino i no nisi o porkala meo la toe fuatai, o le soi fuanga o te tonu o le to ese. Na mawai le awa noa e toe sola ese mai ei lau i titi, ao whaatino le porkala me.
ese le umia vai aso lo fa amalo lo le tu mawai la tau nei e toa lima, o lo fualava i le whaata mala o le tangata le whaati longa o na tiute le aso. Ta wewa pa au i yoe uma i lantou o la tau lava whaata mala na lai o na sao mai tua lau i titi tua lima. Wa wha maunia mai nei le mtanga luenga o leo leo, mōlianga e lua wa whaasanga nei le ali minister o pisinisi a la maluia maleipa, le fionga whaleu maa vaenga fui mōna titi mai a te fua, e mafua mai le whaala lave le na ta ue au telefou le asua na nafi, na tula mai i le awa ulo le asua tua nai, i le anga i lunga i le mafa. O lo wha maunea lava e le oa a fia ai se awa maa losi le whaala lave, ai o nisio ata na pu e tangata matu i lunga o pengta whaai langi, o lo maa uai le ta avale le malo lanu pae, a toai ma le ta avale lanu liuli lea na a fia, ma manunu ai i la tau e to wha. Wa wha maonia mai a wapa au, o le tu lai lima le a fiafia na nafi, na whai ai mōrianga o le li minister. Wa te tala i tua whanau māwai ngai whaatali ai le aso e wala a waila na mata aupo, e lalo o tu unga masani, o le tā fia le mtanga luengolo na tu se whanau, ma seini a fiafi le tā whae le ofiso leo. O le pāse se umana a fia i le ta avale na whetu ai ma le ta avale le minister, wa mai a tonga fitil to tolu ma te ai tua, a o lo whaia le ta o tonga whaapitoa, o le na whaafuina le ta avale. Ua whafonga alo ia ina e le fionga le tamai tai pāramia, le fionga fia mena o mi mta afa, le alo ia nei o le tolu se fluaso le umi o le a fia i o sa moi lalo polo ingo whaal lavi whaafusei, e nā o le moto o poru le o lo a fia le polo inga, e pei o nā a fia ia fi te tele i fianga, ma waia e le tise maa losi lalo le ua mai a ona toi whaale leia. Wa wha maunia foia o telefou le iai o isi pisinisi ma company, wa wha o atu i le office o pisinisi a la manuia maleipa wha asea, e le wha leanga ino a lato masini ma waenga tā ua mō pisinisi, mai o le a fia fo i leo la lato tupe maua, mai ua iei fo i nisi o a inga te itasi, wa wha o fo i lo lato loto le fia maritinga, i le wha leanga ino fo i o lato mea to tino taungu tā, ai leo mauti no pe mawhai o na toe wha tupe, e le wha la paputonga le malo si anga tau il tise. E le whailoa inga lau tu stala ma le teitai o le atunu, a toai ma le wha urulunga le malo si anga tau il tise, na ia wha alia i wale ngā whatia afi o lo wha o ngā e le teimile nei, le mawalunga o le ele tise lea o lo mana o mia e le atunu, e fua i masini alu le ele tise o lo wha o ngā ina. O toi wha mauti no mai le teitai o le atunu, o le aso limo le masina le nei, o le ataunu wai a filisi, e tādi ai le taunu mai o afi au tue lua, le o lo wha moe moe, e te tau ono o mai le masina o au kuso. Na sauno fo le wha uru lunga o le wha lampa pitonga le IPC, e le iai sa lātou tāpe na ngai le wa aianga i le lumanai, e le si tia vave o le wha o ngai no le ele tise mo mia, mai i le wha meka wati ina wa mai a le whaontanga tele te itai malo le tau pulenga, a nga i le se fulu ma le tolu meka wati wha o popo, ai ua whaiwhaianga la lātou tali atu. Sau nofia me, e se fulu ma le ono pasene o le tamau aingo le atunu, ua a fia, e na ua alia e mai lea whaata mala. Ua whafonga ina le wha unga le wha amasinonga, ia i lātou e toa whasa atu ua ia, e se mata aupu le company a le trade pack e na ua le mawhai o na malanga mai le mō le mau au tua leo leo. O i lātou e au fia Nevnel Nadeshnaya, langi au tanga vaya, e le pesite a kele, mata ma le lupe siliva. Na whae loa le tamaita i lo ia le tua leo leo i lumo le whaama sinonga, le nafo taima le langi Strickland, tu langa whainga o le au maia o le mō le mau au tua le lātou i tū. Whae loe taima le langi o le mōli mau o se tangata anu mai fiti, o le mawhai o na whaatau nu leo o mai ono o le ngase, mai o lo whae lo fo i le reporti a le fo mai na tu ina mai, le tu ngā o le ngase o lo a fiai. Tau o fo i le tamai ta i lo ia e le mawhai o na wha a wawi lo i longa o le mata opo, o na o le mōli mau o tūlea sa wha lango i e le mata opo, ma le mafu anga le o tālo sanga i le wha amsidonga, le toi wha ui tua mōrianga
na tua ia ai la tau nei e toa wha. Mai ua tali ai e le fionga le wha amasino ia whipule ai Amperosa Roma le tāno sanga. O tala fowia mai sa momanuia tele nei aso i fua whanga la whenga iai si o tātou tunu, whaso i fuia.
Whawhiwhianga ma le sunga ia ta I longa I pule ia ma le pese le la ia o le whaiwha le lei nā mea. Ia sa o le lei tātou ia so lai whalonga mai loa ia lo matua wa pa o atu ipu sara lau atu ipu mai sole. Ia whaiwha le lei nā mea la ta e umai pui auto. Toi lua se fulu iwa minuta na tā leo le lua ia o lo tātou ia lei tu la muli muli le tautua le se whonga lau mua I rungo tātou upenga ta whailangi. Nā o mai al toi whaasalawina o tātou telefou. O le nei fo yaso bion tapenina le fionga ya la wano ati lawa ia matatu tala mai Samoa le tulai valu le taiao ataiao to fa fonga I le fa poponga o tala fo matala mai Samoa vai atu nei le tangata le su e Samoa le leo le fa mai sa la wa mo fa maunga sa la vea sa afia I le kengi le manko mopi nei ala walu atu Samoa ia fa yini solitula fono fa pe sole le pe la lua tu le lile tau apa laila na manko map I Samoa ia I na uati poti Samoa ia fa pe ese atu nu nei a Samoa e mau lo tamasao ia tu o fo ti fang e watu mona na fia manko map Samoa fo le popula fo ia tamasao le Samoa ia ia nga luenga fai fatas va pe ona su e mtanga luenga leo e tau foi ona so ni ila to wa tarusia le fa la fia foi sisi na tanga ia mana ia longo lo fisa leo ia wa pui ngol sa ngole mu la telo tatu wa tunu ia ile tulanga lo ia I Samoa to luas fu 1 minute na ta leo le lua fa wa tu fa fia nga pese ia ai ma lo la ona sai mai tatu we va eva to la foi se itali lua ia ona tātou wha ma mai loa lea mō ne yaso. Ma lo foi le, ma futa mai, ia matalatala noa mai, ia whatalofa atu foi, ia ele sunga ai sea lina katoa pise tonga. Ia na pia o mari le whatalofa mai nei tangata ni. Ma le mati, ma lo whataili mafta mai, manuia foi ngā luenga o lo tau wha mai e, ne yaso. Ia o ila foi o lo tafao, ia manuia foi tafaonga. Wai ia la to foi le leo tafao le aso nei. No. Aso tau fa valea ia le tau le ala pe ta fawa au te tau fa valea si tu lo lava fo le yauri ia wa fa pe te tafao e to tau fa valea inai I tangata na te vai ni aso ia na te lo le ungo tangata fa pena to luas fe te minuta tale tu la lua Maloi matai o le tangi o saule komisana o roto fomi o le na o umanga whangwhanga ke ta whaatoka ma ta whaamapane
Pese ia male sunga ia le salia tu nai ia ulofa tu mo ila tu ia wo isi ia ai no fo isi ia po malanga fo isi ia fa amuli isi ia po la fo wa tu va tu nisi ia fitangi isi mala valele ia na famai lo male pese ia o fainga ta ona fa to fa ai ole tu pa ta mai ma sani ona i va nga fa pe ta te mai ta wina mala valele ele i o va le sa mo so le la ho vi sa mo sia ki po tau no tina le ai ma lo si tele tama i to inga la ngona ia na e ulo fa to mo na to umalava wa misia isi ina o malanga fo isi ya e fitangi sinisi fatalo fatu le sunga fatu ya otila la wano ma lo fa taile ma fata mai fatalo fatu fo ile fatu ya fenga wi isila ya se usa va le mati ma lo fa taile ma fata mai mania fo nga luenga lo fa europea fatalo fatu fo ya le usa ya tali voi ya ma lo la tali ya mania fo ya ta fa nga ne yaso mai mau tu petong ye oi ana o pule company na te fa nga luenga i whatever tu ri o tali ya ma lo si tele lo fa fa nga luenga yo ai pala mai nei roli na te fero ai pe ai mo ila foi pe ai mo ila foi nga luenga ia ai malo lava nga lue tatu teli ia ai mo per fa malo tatu tino ia o lo fe ngai manga luenga le tai mulaso ia ele o te telefone tatu tai mi le o te luas ful minute ona talo le o le tula tasi si fonga la mo Wellington ia fa watu fa fianga ia o fe pesel nei tai mi ole tatou proclame ia tatou mafuta to ila foi ia mo pe tatou fia o tot fa no se le momo lo taloto pe ata vai atu fa no isi ma fetangisi ma va un fa pena ia o fa no ma le fa tupu mai e foi ate ia mo pe o fia ia multinala le savali ane le sipito la koleni ia ma na ia tele koleni a stinala la
ta umai la e mamau o fue palula o sa lua ilipa fa chawa sina lua fa malo si ai fo io le tinu la ngona fo ililelva mani la ueva o sa fo ilu ofia siva lilo imana tuwe ai le tanga tuwa pililo tualua telefoni ua tang o tele tang o etali pela po ua talefa o falling ole ang wana ulu ata iai ai fo ilo fatali mai ma upulele yo nei la lulangi bia lewa te fiu iai Tuli fali, I moli o la uta avali. Falu ngoi na ole leo le tanga te pela ba o se faala vilavi. Na o ilo ai na lele, o le fafine le no fulele. Ani se awa e te faape na o le ato ala valope. Fai po I fa masinonga, e ai lava malolonga. Ua fifo I tali fesili pela ba wata toe a onga. Tawa sumai lo uita. Fine ua fifa misa Sili ele pulo ole ia afe Umai foi ua pisa Telefoni ua tang O tele tang o etali Pela pa ua tata lefa Ua falling ole ang Wana ulu ata iai Ai foi ulu fatali mai Ma upulele ole neila lulangi mia lewa te fiu iai Baby say awai te faala velavi E uma o alua uvave I le fala se ai pera si o kuangangi se so ia e ke masa no salo hele mangungi ai sau ai vai salo sau la ia ka fa a wo ma e mini mili si o telefoni ua tang o tele tang o etali pela pa ua tata lefa ua falling ole ang wana ulu ata iai ai foi ulu fatali mai ma upulele ole neila lulangi mia lewa te fiu iai Tang o etali Pela pa ua tata lefa Ua falling ole ang Wana ulu ata iai Ai foi ulu fatali mai Ma upulele ole neila lulangi mia lewa te fiu iai Telefoni ua tang O tele tang o etali Pela pa ua tata lefa Ua falling ole ang Wana ulu ata iai Ai foi ulu fatali mai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Everybody now.
Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me. Se o whongaria ma le whaafiafianga mai le whapese le whetulima My Sweetheart ina ua tue 5 minuti ona tāne au le lua sa ma. Mo le atu le nganga whaaftaitele tu sa ilo nei aso, ia i le tātou maafutanga mai lava i le tae aona le ilare taimi o le whainga lotu, o lea ua whaiwina ma le manuia, ia le nei aso ma lo whaaftai, ia lau whaafonga mai, o lau mai mo mai lungo tātou penga te whailangi, ia mese o lau whaasoa, sa e whaasoa mai ai tātou proklame ma tātou talitanoanga nei aso, ele ngata i lungo tātou penga te whailangi, pe ona whaari meo tau whingalo, ma o tau whaatalofa, ma o tau whaamalo mai lungo le tātou Facebook, ma le YouTube, ia mese fo i lātou na wala au mai, ma whaasoa mai tātou proklame, ia ma nisi fo i o vaenga sa tātou talitanoa ia nei la, e mole atoina mātou anganga whaaftai tele, whaaftai fo i nei o tātou matua tausi, i lātou o manatua pēr le nei tau tua i tau tatalo, i le aso ma le aso, o lea ua hae ma le manuia, ia ngā luenga fo i mawhaiva o le tātou tau tua. Ia ai e le asa lava se whaiva ma se mau mātou te whaamalulu atu, a ua sala fo i sa mātou ngangana i lungo le ea, ia mātou te whaatou se atu ma aso atu vai malu i poenga i utou whiringalo, whamangalo so mātou whaale tonu, a ia manuia lava, ia le toianga i atu i ngā luenga o le nei aso ma le nei a fiafi lātou foi o le anga i ngā luenga le fiafi ana nei, ia whaamanuia le atua i ngā luenga le whianga i mautou. A ia manuia lava le nei aso, ia meise foi o le nei auri ngā luenga o le a whianga iai lātou foi o le anga i piki nei whanau a onga, ia manuia lava ia le anga i atu i lunga le awala i le tau le tolu, ia wale piki na o nei whanau mwha mua pēr le saunga le mu. Manuia lava ia whaamanuia le tua le tātou atinu, tātou tui whelo i tai ao, le tai masani, ia le tu lai fitu. Ia mai le tau tuane si fonga lau mua, mātou te whātua whāwha soifua, ma ia whaamanuia tele lava le atua si o tātou atinu, wha soifua ia. Tutua, tatalo ile atua, ia mame toe whaafona usaifua. O kua kona le nei o lana, o se nea e whaatamama, me awhai e te tali o lana, whaola taga. A vea le nā, Matino, ole amante ai ona e
moe moe I le atua Ma fonso soi fua Ai alo iti Papea fo I matua I uso uma oi mo totua La fale mai Uu I tua Ia tali mai le tatalo fa atua tua O pua pua le nei o langa O se mea e fata maa E awha e te tali o lono O la tanga O mea le na mahai fofo Ia ngana matino Ole amame hai ona e marono E o ngā senga sei a